les membres ont été conviés à travers un communiqué dans les réseaux sociaux. Facebook ni WhatsApp les gars. Et par écrit envoyé dans les différentes sections. Ko ani lettre tira section ma na grand yala wa taxi ko bureau sortant mugo lettre de betchuma wa dabedo élection organisation na ko make. Ça c'est la sommation interpellative qui a été faite par l'huissier auprès de M. Sekou Diabaté, organisateur principal du comité. Allez raconter la salia ce soir. Au congrès Mingera, salia Mabatou. Congrès, allez là côté. Bon, moi Chamambura, ou Rekmana, Koulena congrès ina, parce que la conférence de presse le mercredi 22, les coordinations des régions de Mopti, Tomoptou, Taoudeni, Kaï, ainsi que les sections de Ségou, Kita, Kati, de la commune 5 de Bamako, de la commune rurale de Mandé et des membres du comité exécutif sortant. Mopti région coordination, Tomoptou, Taoudeni, Kaï, Ségou, Kita, Kati, Bamako commune 5 bureau, commune rurale Mandé, Ani bureau politique Mou Boto, Oulu Beko ont déploré du fait que les congressistes soient désignés par le président d'honneur lui-même. Alors qu'il devait être issu d'un processus de désignation à travers l'organisation de conférences de sous-sections et de sections. Oh, président de coordination est d'un côté. Komake Katunganga Keti. Oh, Mounungo Komake, aïe tient Douma, sommation interpellative là. C'est ce qui nous a amené. Donc, le président de la commission d'organisation, Orega Kumakana, les textes n'ont pas été respectés. Comité m'a renouvelé, conférence m'a délégué ou désigné, ou bureau sortant m'a informé par écrit ou par réseaux sociaux. Bon, ni aure parti minéré baka texte est violé. On y est jamana doma avec un choudi. Voici ce qui intéresse le Rasta et le CDR. Voici ce qui nous intéresse. Tcheblé Faye, Anim Faye Kalanke, Anim Faye Francique, Amirou Diabaté Faye à Enamo, Pépéré Faye, Sumala à Bekele, Ngabouye Moufo, Alain Nibiga Djem Maliko Kabonori, Mamoud Diko Moufo, Kwibeka ya Demeka à Uba Soudo. Ibeka tiri ayat deme aramadea la machama me ale ni ibeka ga je jamana ni alaka cheka bunori ayo fana fo bubutala undendo ni mogo jora na mawole nga faso kola nanye mufa na mo meso anganga munge otedu go mogola ya alu badra jalo an fadu akatonde chama ya antiru na balmawi nga sini jamana commune bese ga buga parti kono Jamana député me se ka boubara. Jamana président me se ka boubara. Et nous l'aurait seria mita kubu ira marano et nous l'aurait karo so baga bi. Ni jamana diru ma nous le mungolo be bare onawa. Voici le principe cardinal. Outmanga ka dévier ou te dévier. Nous nous beaucoup dans l'umi fora. Ko chamu gena ku e parti ka orientation de yelema. Ama yelema aluko, ama yelema Chekmar Diallo ko, ama yelema douko, ma fo parti bede. Est-ce que Assemblée Karakonga pouvait y recevoir? Est-ce que Assemblée Karakonga le gouvernement wa? Est-ce que communiqué Mimbora alou fait le 21 septembre ou le 22? Kanga Fra Ibekaga, est-ce que ADP réunion de kako communiqué do alou dako fowa? Grande question. Moi j'aimerais voir qu'il y a une assemblée générale extraordinaire de l'ADP. Au Moumoulila, quand il y a un discours le 22 septembre, Kanga Tougoko, au communiqué Borami, parce que le discours de Alou est un changement d'orientation politique. Clair. Donc, Niko Bouyebe Yoromi, Netseka Otoe Kometa Yorore, est-ce que do Bouye Yafo Kanga Tougou Ibeka ko Ibeka ko Yenteke Boa? Bouye Ibeka Bisimilawa. Est-ce que Bouyeko comme au cadre du gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ni Karsay Mougen Nama Ben. Ah, Ere Tabolo, est-ce qu'on a Surwa ou Nokaja?
Oh, parti congrès. A quand on a convoqué parti sérieux la Tchogobi. Mouré congrès la baie. Au coup, tchiela en remarqué des sommations interpellative. Non, il n'y a pas eu renouvellement de comité de base. Je ne peux pas évoquer la cause. Sinon, notez, la procédure normale est de renouveler toutes les structures de base. Ko tabolo tieni djelia mouye. Ka ADP comité B renouvelé follow. Mon courant moumeta, ou de bena congrès ke. Sekou Diabati, président du comité d'organisation. Allez, Djerana, ou congrès Kera Ngalun Kono. Congrès Wolola, Sibri Temele. Aïe Namere, Niyuka parti statuta. Avec mon faux congrès là. À quoi congrès papier? À quoi article 19? La conférence nationale et le congrès sont nécessairement convoqués par écrit. Leur convocation précise le lieu et la date. Congrès à une conférence au Bella Sigi ni Kibarua Mime Seben Kafo Bey. Leur convocation ou Sigili précise le lieu aux lettres qu'on a avec un Yorom Ibofo et la date avec un dominant de leur tenue et l'ordre du jour. Ani Congrès Bena Sigi Femika au moins un mois à l'avance. Au Kibarua Mifo Bey à Doualema Kalokeleka Beni à Donche. Kalokeleka Beni à Donche. Or ni référencita et ordonnance référé ordonnance kera le 29 avril. Le 29 avril, anga bisigi ko donde sérieux yamaria dit Alou Badra Dialoma aka congrès organisé. L'effet de la décision commence à compter du jour de la signification ou de la notification de la décision. Au donné délai d'appel mesdames. Tribunal be kirifié, tribunal kono. Nga kiri la wale be damne, kiri jabi be takadima domi. Ou bien na ere dako ko depuis bi se ka damne. Nanyata ko effet be damne depuis à Bordeaux, comme le dit exécuteur au seul vu de la minute, la présente décision. Au cours de cas be damine, dominani ni papier dirimo, yoroni miniti be. Au vu de la minute, la présente décision. Donc faut papier kata dimo. Dès la prononcée au vu de la minute. Oh, Noé, le 29 avril. Ouéragas Texiko, ko congrès, convoqué li Kibrave Fomgoye, Kalo Kele, Kakwa Donye. Oh, ni, Djabi Boro le 29 avril. Anga Bisigiko Dombe, Alou Badra Diallo et Chibla Mwoma. Il va Kalo Kele ne Douma, oui, le 29 mai. Mais congrès Kera le 25, le 24 et le 25. Moins d'un mois. Le délai statutaire. Le délai imparti un mois. Tribunal code de le faire dans le plus bref délai. Au Corée dit, il a convoqué Teriala, Tchougoyamina Aureka Texi Bafo. Le tribunal n'a pas à tout simplement désigner Alou en lieu et place de la personne statutairement compétente pour convoquer. Mais pas à Alou de le convoquer dans n'importe quelle condition. Avocat Alou Boulou. Bureau Courant, il est qu'on avocat B. Tribunal a tout simplement désigné Alou comme personne investie du pouvoir de convoquer en lieu et place du président. Statut la présente, sortant de bas convoqué. Comme on marquait, tribunal ko Alou yen yamoré kaka place là. Oh, il va que Tchogodi, au Tchogo avec statut de kono. Oh, statut ko, il va me qui va lui a kalo kele, yana donche. Congrès kera le 24 et le 25. Moins d'un mois. Même le délai de un mois viole l'article 19 de leur règlement. Donc, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen y a un parti au Salia Soso, à Demousso ya Djalaki. Amekuma Blani Romina, kana invité au Lassissa. Oye Mouye, le mot fondateur Malikono, ne madala nouma nga décision d'aka badabla. Président fondateur, hali ni mouya misiri jo, allo tse bisimila la te kunchela ko wuli ka boy. On est nga misiri jo. Mfade misiri jo, ante boala. Awere kungolo la, ni mouye parti créé, oye alali. Mouya dia oke, avec parti taxi soso, abse koke, o tcheber pem na mouya ibeka soso. Amanchane, ka tcheble soso, halla beka unta kalama abse ka kakono. Anye IRD vice-président yeka, letri chika smala kadre. Anye yelema mouye ka, letri chika mara kadre.
Mais on est parti créer de la faire comme président fondateur. Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Président fondateur, n'est pas créé. Oui, John John, quand on a fait créer, quoi le mot fondateur veut dire quoi? Et n'est pas misri d'eau. Aningonga ka seli funa ke jogo sabaye. Anga tuko la. Koni to ke boy on ya jom fa de nga misri jon tabla. Iya joy fa kama wa ya jo ala kama. Ni ka du do misri jo ga du kono. Mo tema me ku le misri jo. Nou mana seli teke. Seli herbe bois ko fu kana ou bien wardila. Comme président fondateur, c'est un terme qui a des conséquences psychologiques graves. Il faut que président ureka tiki. Congrès wolola ou congrès mi kiribe kake appel kera akanga juger abse kake kiribe na ko congrès yezoe abere parent abse kake kiribe ke ko congrès le légal munu sikira ko tout nola na kirima ba ouye yuba bata ancien ambassadeur Arabie et chose Mauritanie kaka surumbuye là on met ADP dans malien de taille on te ADP dans ko kelentaye alaka ni koi a wolo akli nyumana alu badraye yubaye chamuye ADP mogobe même ni kokera alu badra hali ni parti sigile ngania borila irek daye mufo mo wole bengaminka o batoli o kalfali no kekolo nyuma ala ko miri dambem yubaba muntara amado yubaba tali de pas wati nyafo awe munu me baro kenfe ngo kata janvier kase 600 la smala e point marqué buye krefele smala tora buye ka linga smala mager la buye la ani puloni cheblew wati alu sobora oh alu aye bube fanga be ka bi ani buye che o fie be ka to do be ka joro soro buye krefe na ma segin jona ale ga fanga chama e buye ga bonya ide oh alu segin to buye fe mo do mana ta ka parti do ma o be ke sababuye ka buye ato parti ka segin buye ga bonya ko donc ni buye ga kalandenta ka buye ga ambassadeur korota ka buye denta ka parti du oma buye ta arrête de me faire nyemwa la buye to labla oh nga parti dira yuwa bama c'est la question ambassadeur kunda wula mame ni uka statut reta e yuba kume section jonde la ADP kono atume sous section jona atume comité jona ka bo ambassadeur la ka ke président ni uka statut kala ite ke sous section kono ni te comité dola ite ke section ni te sous section ite ke conférence régionale la ni te section wa ite na conférence nationale la ni conférence régionale mi blagana oh yuba baka bo Mauritanie ni budget ay comité jonge kana. C'est la question qu'on se pose. Donc, il y a une candidature là, qu'à analyser à la lumière même des textes, tu te poses la question. Mais d'autre part, Yubaba, ancien ambassadeur en Mauritanie, et Bouyede, Bouyega Kalande, Bouyega Mourola Kanale, Bouyé Djigibe Munga, et Niga tout dit Bouyede ma, et Bouyega Douaoudé a Denga Seiga Doula Botorosoro, nous tiens à Bouyé Torobetien, donc Yubaba peut servir des moyens de ramener ADP et Alou quand on a gunga boy tourner à placer tabou et krefe. Vous voyez le jeu moi ping-pong de l'eau. Marley Kangunda a l'invitation là pour Rastafari. 11 mai 1981, 11 mai 2019, sans Bissaba Anishegi, Bob Marley a encore tient so. Moroba allait ça, aller avec Soma Yelema. Nyanta o bena kalubay konona masungalo konona hokumu konona korasma avec delika nyanaje suba minge katashi blake Bob Marley o blara sungalo manapa seli museje clé fla sigri fla mi meta au camp je kalo clé shegi carrefour des jeunes na sur la to manado à partir de 21h. Rasta, un bébé nous sur
to Carrefour des jeunes na ka taga reggae da ambeta ka ta donke kan hakli jigi marle aka kuma kan anaka tablo nyuma Africa Unite cause we're moving right out of Babylon. One love. Yeah. Peter McIntosh, Power Inspire, Alpha Poli, Chicken Jaffa Poli, One Love, Rasta, Kusara, Kemefla, Sibirito, Carrefour des Jeunes, Rastafari. Ja! Rastafari! Módelo. Necesito que lo aplaudan con ganas. Uno de los guitarristas más emblemáticos que la Argentina entera ha dado. Una onda, loco. Una onda. Necesito un fuerte aplauso, gritos, unido para el negro García López. Negrito querido. Là, copier qui m'a retourné. D'accord. Ah, il n'y a même pas de là. Va y faire un peu. Hein? Ah bon? El negro García López, no palidece, recordando al gran Bob que se sienta. Iten Bate, an seginna kana studio kono araba jan tɛmɛlen an kumana kɛwale min ni a kibaruya bɔra Wartɛm sanfɛ ani ni dɔ bɛ yara a sera ma kana kibaruya dan tulo kan n'an ko ni kibaruya in n'an tun t'a kalama n'an bɔra kalama a ka kan Mali bɛɛ ka bɔ a kalama bɛɛ ka miiri ɲuman ni daɲuman ta an ka se ka wolo sigi ka fɔ la san 100 sigi o kana tiɲɛ n'o ye ko mɔgɔ 100 caman wulila ka b'u sigiyɔrɔ dugu dɔ kɔnɔ ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ ka da taabolo ka taabolo min ni a wolola kɛlɛ ni ko caman na araba tɛmɛlen minnu ko u y'u ka jalaki sɔrɔ yara ka kuma kɔnɔ Fofana ani dɔw bɔra yan u ko kumakan minnu ni olu bolo tiɲɛ tɛ n'a ye dankari u ka
mirina ni ko horonya ni ko kecogo la u ka hakɛ don ni ko fɔr'i ma i ka lamɛn ka da kan i musow tulo b'i la i faw tulo b'i la i denw tulo b'i la i ka na i niyɔrɔ fɔ u bɛ tiɲɛ dɔɔni nɔgɔya u ka kumakan kɔnɔ u ko pɔsɔni min n'a fɔra k'a kɛra kɔlɔn kɔnɔ yara fɛ u ko k'a ma kɛ yara ko mun y'a kɛ a plainte bɛ yen a tɔgɔ bɛ yen excuse-moi Fofanaw u ko k'a kɛra sababu ye ɲɛmɔgɔw talen u ye pɔsɔni nin kɛbaga tigi minɛ ka taga n'a ye tile 3 ka tila k'a bila k'a tigi k'u b'a wele dugu kɔnɔ ko Kadafi kunu o fana Kadafi ko ale ye mission mɛn ani a ka mɔgɔw u ka dugu la ko fɛn fɔra ma mun ye nkalon ye ale ma pɔsɔni kɛ kɔlɔn kɔnɔ ko a ka kan a fana kana ka n'i lajɛya n'o tɛ n'a kumakan tora fɔlen ale ka minɛ a ma dɔw fɛ ka sɔrɔ u ma lamɛn a bɛ se ka dankari a ka hɔrɔnya n'a ka sigi bi ani sini an ko o y'a ka hakɛ ye n'a ma ɲɛ i bɔra fo Kita mara kɔnɔ ka na o jaabi la a ka kan i ka na i ko fɔ a b'an bolo yan en même temps fana an balimaw fana bɛ yan kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnen an tun ye ci bila u ma u ko u bɛ ko in kalama cogo di olu n'an bɛɛ bɛ hakilina kelen na an bɛ se ka jɛ ka miiri ɲuman bɔ nin ko in bɛ se ka ban cogo di ka sigi basigi hɛrɛ min n'o b'an ni ka depuis bɛnbaw fo bi o ka lakana kabila kana se ka cɛci sigi kana kɛ bɔnɛ y'an bolo Ansu i b'i magɛrɛ micro la k'i tɔgɔ de ye ko Kadafi wa Mamadu Fofana u bɛ e de wele ko Kadafi dugu jɔn na Sagora i k'i ye mun de mɛn kumakan kɔnɔ ni o tɛ tiɲɛ ye n'o y'i nakun ye ka n'o tiɲɛ la jɛya i ka hɔrɔnya ni danbe kama n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ tulo b'i la an tila hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ amina diɲɛtigɛ ko kɔni sentɛnɛ bɛ yen mais ni hakili bɛ se ka ban tiɲɛ don hakili bɛ se ka ban hadamaden n'aw bilara ɲɔgɔn na cogo cogo k'o kɛcogo i kana nkalon da mɔgɔ la kalotigi yɛrɛ haramalen don fɔlɔ hali n'aw kɛlɛ cogo hali n'a ye ɲɔgɔn faga de a kɛra cogo i b'a fɔ ten dɔrɔn a banna o de bɛ tiɲɛ nɔgɔya o de bɛ tiɲɛ nɔgɔya komi o nana fɔ i fɛ yan ko jɔnya t'an fɛ yan bon n y'o kuma mɛn bon ko n ye conseil dɔ kalon na n y'o kuma fana mɛn bon komi o nana sigi an tɛ na k'a fɔ ko kɔni a kalon na tiɲɛ ko kɛra mɔgɔ mun yɛrɛ la n fana ko n bɛ wuli ka na se kɛnɛ kan mun bɛ fɛ n b'o ɲɛfɔ jama ka mɛn o de ye na kun ye i ɲininkali o de la o wala kun dɔnnen don o de fɔ sisan ka taa jɔnya kelen mun b'an fɛ ayi i ko k'u ye fɛn fɔ a kɔnɔ fɛn min ye pɔsɔni ko ye wala a sɔrɔla jɔnya de fɛ ok d'accord vas-y a sɔrɔla jɔnya de fɛ parce que n'i ye kuma fɔ cogo a kɛra cogo n'i m'o fɔ n'i ma fɔ a faamuyali bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya parce que an bɛ mankan na a bɛ kalo 6 bɔ an bɛ mankan na a tɛ se ka ban a ko nana cogo di voilà parce que ko nin yɛrɛ nacogo an ye carte dɔ ko Gamana mɔgɔw Gamana kɔrɔ k'an bɛɛ ye kelen an kɔni taara carte ta bon ni mɔgɔ n'i y'a jira k'an bɛɛ ye kelen e de bɛ kɛlɛya ɲini hadamaden fɛ bon ne y'i ka jɔn sɛ wɛrɛ ne yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ jɔnya la bon ni siri ma fɔcogo b'a la mais n'i y'a fɔ cogo dɔ fana o bɛ na ni kɛlɛ ye mais Ala k'an kisi o ma an kɔni ye carte ta an ye cɛkɔrɔba fara ɲɔgɔn kan ka a ɲɛ yir'u la mun de bɛ jɔnya kɛwale jɔn bɛ yen voilà ni o kɛra sababu ye ka i bila i ka hakɛ o ɲinini na n'o o ye ka fɔ u k'o kɛwale dabila aw ka kɛ kelen ye mun de kɛwale bɛ yen ni e bolo aw tɛ kelen ye n'o y'a to i donna Gamana la o ka dabila aw ka kɛ kelen ye mun kɛwale de voilà kɛwale mun bɛ yen parce que o kuma yɔrɔ dɔw quoi an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye hadamadenya taabolo ye komi o ko maɲamɔgɔya ani sagabosi ninnu an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o la o kɔni an bɛɛ ye kelen ye mais kɛwale dɔw yɛrɛ bɛ yen an n'u tɛ kelen ye yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ b'o dɔn parce que par exemple ni an ka jeunesse mɔgɔw ta yiri tigɛ wula kɔnɔ ne ye muso furu hali n'a fɔra ne ye jɔn ye e ka dɔrɔmɛ t'a la mais ne muso bɛ débat ka taa ne fɛ wula kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ sunna ne kɛ ne muso bɛ taa tobili k'i kɔrɔ sunna ye a tɛ sara e mun hɔrɔn e t'a to kɛ mun b'o yira an tɛ kelen ye parce que an tɛ taa bɛ taa baara k'o kɔrɔ wula kɔnɔ
ana yesu nani go beta barake ko jonu beta to billahi o ke wale fulana fula jumai o ke wale ibo soro nyamakala be o nyamakala be ni konyo be o bena tobuli ke ni nyamakala be o be do kun kilenke muso be boa ka du kono ka ta duure kono nyamakala be benkandu nga tabulu do est ce que tabulu ba yira ka foi ka usani nyamakala e haramade ya lawa na yo laje o no ke wale blara abi ko manga nyamakala ya dabla sigi dundo sigi mi na e ko chamanya amulo parce que horon fana glonembe an glonembe ne ta fo horon ta fo nyamakala na togo mi ye sigi tabulu kla ani nyonche dobe uluka bara e ka keleke dobe uluka bara e ka furakelike dobe uluka bara e ka seneke minan ko glan dobe taf seneke dobe daba glan dobe golo glan dobe uka barai ka selike dobe uka barai ka lada lakana sigi yoro bena a lada do oye ka sigi de dia beka here soro akono nga akono te ko doka usa doye parce que ni re klenti se ka beke fi karamadian do glone be dola o ni e usara nenna ne fona ka usani e na obe ambonyo ngona chugudi parce que ni o mu fo sisa ne te o jate jonya wale fe nga mbo jate sigi ni lada fe ibo soro yoro wore o koro ni ko sano ko nyamakala be jo or ni dunya me ko masa manden kono nyamakala de joro me nyamakala la a joro ka ko fuka ta to da ko jeli a joro nafa kama jeli na le desera farkolo la abe farkolo fa na chara abe farkolo fa o farkolo glo ne me jeli mina ka sigi yere nyanama ya be glo nyamakala joro la sigi o koro joro mambo nyamakala joro ko sigi kono o ni jeli nafa do farkolo kono o bonya dira e ma sigi kono ne bolika boni be ni mo ya do ko ne te antese gata o ere se ga miri to di ko bega usani e sigi do donc ni ko fou la date de tewa ou bien tignoyando c'est là que je me pose la question bon ora mo fele o ko ni o ela la mo te la la yana mai ko o junya le o mo fo ni na foro ne ba ke o ela la ko mais na kera ne kelen ni wajibi ne kelen na ko o to kelen yo aw no ma fo nyamakala be yo abo junya fana te nyamakala ke aw fa yo ai o ka nyamakala be yo furu taw chewa no furu danti ah lu fo ya ko furu be voilà o la be shikuma ma d'accord furu ta no te o duna mo re fe mo kelen ne fi yana ko harama de be mo den furu ke tu le bala ne mo fe ni e de ngande ma ko bi dira ka furu mo da ta ka woro bo mi den furu ko o chien o ya harama da ta bule mais depuis na ku do kana bla bila aba fo ma ko ne joyi ama dira ka woro ta ka ta do mo ko mo be yin ko o furu fona ali a ti so ke o ali horondo be furu tu chewa o ja ko ai on ga o te joya ile anta yoro joya le ko furu ti mo ne bi se afande de dima la d'accord mais de dima ye jone o to mi se kan bodi voilà o fe na kuma su e ta ide to rebe mo to mais ni on de dima an de furu joma ko o ko ne ko do ko o yere jo yere o joma ya ni tablo wore jo voilà tablo fula na juma yi ni yoro mu fiana imo kuma woro basa nya fiana ka musu da to lige yo yoro jabi mais ni demse mo na frati ke sam ko mi bulugule ko frosi voilà o ba yi gasane chemse ma ko jo musu la bela na me ma si for musu ma ko talo te singa kuma yoro yere ka me kuma ga dugule ko jomso la blara horon ye voilà nga u kana si horon muso ma voilà for musu sindala ko o frosi wati kono wa voilà o bo fo wati kono ko ala blali koro idi e ay ma fe ka do ala blali koro idi est ce que koro ni mo mi sera jomso ma jomse teki ban wa isi ka ta wal muso ta ka du kono ka sama ka boko jondo voilà o don basa ala blali koro yo de ko ay na fora la blara est ce que koro e ko muso shi hakete i yere la na fora ye join do ni chemi serima ni te se ki ban wa jewu be se ka ta do muso be ka ko join wo de be kewa atesi formal mais jom ni solo ma ba problem to la o ayi est ce que ni sera alo muso ma ko join o be se ka ban wa ayi atina ba o ayi abe se wa ayi ka ba joni ma mo fo ko joni la blali ya wa era joni ba ka blala mais horom su na so no o na fora ko jombe aw ka blala est ce que koro de ko muso no jatele me jon fe a furlen do ma furu o demseni do o tewo ibe se ka ta muso ta ko join
yɔrɔ min man'i diya ka taa n'a ye fɛn min man'i diya k'o k'a la a tɛ se k'a ban mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ wa. kuma yɛrɛ kɔrɔ b'o la faamu. o de bɛ kɛ wa. o de bɛ kɛ. ko jɔn n'a bila. n'i y'a fɔ jama la mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'u t'a dɔn quoi mais n'i y'a fɔ jama la hali n'a ko tɛ kɛ yɛrɛ sa n'i ye kuma fɔ sisan hali n'a tɛ kɛ yɛrɛ quoi dɔ b'a jateminɛ ko bon nin dugu la nin de bɛ kɛ. a bɛ ayi a bɛ kɛ a n'a bɛ kɛ a fɛ a bɛ se ka kɛ exemple n'a sugu fɔra sisan est ce que e delila ka mɔgɔ ye o fɔlen ko jɔn n'a bilara aw ye olu donna aw ka so ka taa e kɔrɔmuso ta ou bien denmuso ta k'a sama ka bɔ n'a ye wa o delila ka kɛ wa. n bɛ mɔgɔ ye la mais kuma in yɛrɛ ma ka fɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ quoi. mais n'i y'a a bɛ fɔ a n'a bɛ kɛ n'i ka kuma ka sɛgɛsɛgɛ o ka fisa a b'i komi a bɛ kɛ la de. wa a fɔli yɛrɛ. n y'o de fɔ n ko fɛn dɔ fɔli bɛ se k'i tɔɔrɔ ani a kɛli fana tɛ kelen ye. a fɔli yɛrɛ bɛ i ka jɛya a bɛ fɔ nka mɔgɔ t'a lawaleya. o de la n ye ɲininka n ko est ce que n'a fɔra jɔnmuso si se tɛ a yɛrɛ la wa jɔn du si foyi tɛ yen ko mun bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɛ don n ka so wa n'i ko k'o tɛ yen o kɔrɔ de ko n'a labilara kɔrɔ mɔgɔ si ta t'a yɛrɛ bilen ne bɛ se ka don aw ka so ni n taara muso fɛn fɛn sɔrɔ yen a kɛri kɔrɔmuso ye o a kɛri dɔgɔmuso o a kɛri bamuso a kɛri furumuso n bɛ se k'o ta ka bɔ n'a ye a y'i diya a m'i diya i tɛ se ka fɛn fɔ o tɛ se ka foyi fɔ mun ye n diya n bɛ taa k'a la n'i y'o de fɔ o bɛ se ka digi mɔgɔw la a fɔli fana bɛ se ka digi a n'a bɛ kɛ o tɛ kelen o de la k'i k'o lajɛya fɔlɔ est ce que a bɛ waleya wa. bon a fɔli a n'a waleli tɛ kelen ye quoi. a bɛ fɔ kɔni hali a fɔli yɛrɛ man kan ka kɛ quoi mais a n'a tɛ waleya sa fɛn dɔ bɛ n'i y'a fɔ adamadenya kɔnɔ n'a man diya o kama kuma. tɔgɔ dɔ bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ. voilà parce que n'i y'a yira ko karisa aw muso labilala ni ninnu ye hali n'u ta kɛ sa quoi i y'a fɔ ka ban hali n'a tɛ waleya yɛrɛ sa mais est ce que a kan ka fɔ fana. n'o kɛra o. voilà o ye nka i bɛ baara min kɛ o baara ye jɔn ta ye. ne bɛ baara mun kɛ o ye yɛrɛ ta ye. o ye yɛrɛ ta ye. awɔ. mun y'i diya i b'o k'o la. mun y'i diya i b'o k'o la. mɔgɔ t'i ɲininka o la. ok d'accord. dugutigiya dun. non ko yɛrɛ wuli an bɛ dugutigiya yɛrɛ fɔ mɔgɔ ne yɛrɛ fɔ ni dugutigiya yɛrɛ don ne yɛrɛ wuli ne yɛrɛ wuli mɔkɛ de dala dugutigi kan ma. o ye dugutigi ye. o de dalen bɛ dugutigi. mɔgɔ min bɛ se ka kɛ dugutigi ye. awɔ. yɔrɔ bonya tɛ dugu kɔnɔ ka tɛmɛ dugutigi kan dɛ. e kɛra dugutigi ye yɔrɔ min dangan ye o kɔrɔ dugutigi bɛ se ka fatu e bɛ bila pilasi la. jɔyɔrɔ jɔn ka bɔ dugu kɔnɔ ka tɛmɛ dugutigiya kan. o yɔrɔ la e bɛ se ka jate cogo di k'i ye jɔn ye. awɔ o jɔyɔrɔ tɛ mais ne wuli mɔkɛ dala dugutigi kan mais o bɛɛ la ne ye jɔn ye o. e wolo mɔkɛ to yen wa. awɔ. ne kɛra jɔn ye e mɔkɛ tɛ jate o fɛ wa. ayi mɔkɛ jate o fɛ. e mɔkɛ tɛ jɔn ye wa. ayi o tɛ jɔn ye o ye hɔrɔn ye. e mɔkɛ to yen. awɔ o kɛra hɔrɔn ye cogo di e ma k'o ye. wala. e de bɛ ɲininka o la. cɛkɔrɔba bɛ yan o kuma n'a nacogo o b'o yɔrɔ jaabi quoi. e de bɛ ɲininka o la sisan. wala. mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ jate ko jɔn k'o bɛ se ka kɛ misiri ko la wa ka misiri wele ka kɛ alimami ye o y'o fana fɔ yan. wala. o t'a ka dugu la. non non ne bɛ fɔ n ko ni alimamiya don ne tɛ kɛlɛ kɛ o nɔfɛ. kɛlɛ t'o rɔ parce que o ye bonda ye. wala ne y'o fɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw la yɛrɛ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ quoi dugu yɛrɛ kɔnɔ mun b'a fɔ k'o ta ye dugu ye o mɔgɔ tɛ yen ko mun kalannen don k'e ye alimami ye alimami kelen min don o sara an bɛ alimami wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ quoi mɔgɔ min ka alimami ye o bɔra filadugu kɔnɔna la quoi o ye alimami ye ni kɛlɛ bɛ kɛ ne kelen tɛna kɛlɛ kɛ o nɔfɛ o ye. parce que o tɛ se ka kɛ ko ye. wala alimamiya ni dugutigiya ye sigiyɔrɔ ko ye. wala i ye kɛra fama ye cogo o cogo Bamakɔ ye i tɛ kɛ dugutigi ye. ayi ka n'i yɛrɛ sigi ɲarew bɛ yen tulew bɛ yen. wala yɔrɔw fana bɛ yen alimamiya ye bonda ye. anw bɛ bɔ Gajaga. mais anw sigira Jo. ye anw ka alimamuw bɛ bɔ du min kɔnɔ o ye filadu ye. i kalanna cogo o cogo an ka misiriba alimami ye filaw ye. o kɔrɔ tɛ k'u kalannen don nin bɛɛ ye o ye bɛnkan ye sigi kɔnɔ. kosɛbɛ donc n'i ma kɛ alimami ye o kɔrɔ tɛ ko e ye jɔn ye. non non o ye sigi kɛ. kosɛbɛ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen ni tarawelew ye dugu min tu tigɛ olu de y'o tigiya ye donc i mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo n'i ma ko tigi ye o kɔrɔ tɛ k'i ye jɔn ye. bon o hakili la moi je peux comprendre tɔgɔ fɔli a bɛ mɔgɔ bonya a bɛ mɔgɔ dɔgɔya. kosɛbɛ nka maintenant minnu b'a fɔ an ka se mɔgɔkɔrɔba ma mɔgɔkɔrɔba tɔgɔ i b'i ma gɛrɛ mikoro la dɔɔni. ne tɔgɔ Bala Fofana. Bala Fofana. Bala Fofana. I farala le kan ka na. mun de bɛ yen n'a y'i tɔɔrɔ an bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo di. nin ko in mun y'an tɔɔrɔ. a m'an tɔɔrɔ fana. parce que diɲɛ ko o ko a bɛɛ n'a nabolo don. a bɛ fɔ mun ma ko jɔn. fɔrɔn hali a denmisɛnnin e tɛ kotigiya sɔrɔ a kɔnɔ. ko sugu jɔn. diɲɛ ko kɔnɔ n'a nana a ye kɔni bɛ kɔfɛ dɔrɔn. ayi i bɛ a ɲɛfɔ ko sugu jɔn. parce que sisan
a bɛ fɔ mun ma ko jɔn ni sɔrɔ taabolo nana hali sɔrɔ taabolo jɔn fanga mana sɛnɛ min yamaruya ye o ɲɔ y'i ta ye a yɛrɛ ko ten non o bɛ kɛ ne y'a sɛnɛ kɛ marigiw bolo ne y'a sɛnɛ kɛ marigiw bolo ne dalen bɛ n bɛnkɛ mun kan olu musoman 2 cɛman 1 an bɛ marigiw bolo kana ne bange an bɛ marigiw bolo an bɛ sɛnɛ kɛ an marigiw ye o balolen bɛ yen ne bɛnkɛ muso ne de y'a muso furu k'a d'a ma marigiw ma muso furu k'a d'a ma i y'a mɛn wa u bɛ mun kɛ e ye u tɛ foyi kɛ ne an bɛɛ bɛ sɛnɛ mun kɛ aw bɛ sɛnɛ min o sɛnɛfɛn ye jɔn ta ye an b'o de dɔn ɲɔgɔn fɛ a banna tilema an b'a dun sama ya mɛ tilema hali t'a dɔn o ka bɔ yen tilema jɔn b'e balo ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ balo ani n bamuso hali ne bamuso y'a sɛnɛ k'u ye baasi tɛ n'o bɔra yen ka sɛnɛ kɛ i jɔ b'an ye o ka jɔn de b'anw ye n'i y'a mɛn ko jɔn mɔgɔ caman minɛnen bɛ karisa ko jɔn tɔnya tɛ e mɔgɔ min bɔra dugu wɛrɛ la i nana u bɛ jɔnmuso ta k'a d'i ma e bɛ sigi o kun na o jɔnmuso o den nin o bɛɛ bɛ kɛ jɔn ye o de ye ne ye jɔnya nasugu filɛ o ka mugu jɔn tɛ mɔgɔ ma minɛ kɛlɛ sira ayi o tɛ ne fa tɛ o ni mun bɛ fa kelen ba kelen o de bɛ an ka kabila kunna bi mɛ a ta tɛ ne ye a y'a yira karima la a den de bɛ ne ye u ko a tɛ kɛ bada a ko basi n'a tɛ kɛ a bɛ ne kuma bɔ a y'a ne kuma bɔ tan o tora ten a k'a bɛ minɛ o ma sɔn bon anw tora ten sakora jɔn fɛn fɛn bɛ yen n'u b'a fɔ jɔn mugu jɔn tɛ yen siya jɔn de don siya jɔn don siya jɔn fana min n'an bɔra jɔn don u bɛ jɔn ta k'a siya jɔn bɛ wele ko jɔn voilà u b'a d'i ma sisan e bɛ ayi siya jɔn tɔgɔ jamu jɔn bɛ wele ko jɔn an minnu ni an fa tan na an b'a fɔ de fa tan na hali an fa bɛ yen an fa den ta ye a jamu ko tɛ wa sɔrɔ cogo de don jamu ko tɛ sɔrɔ cogo de e bɔra Filadugu e tagara jigin Sakɔrɔ o y'a jɔnmuso ta k'a d'e ma e tɛ jɔn ye o mɛ u bɛ muso min d'e ma o y'a den de ne wolo o bɛɛ ye jɔn ye o bɛɛ bɛ kɛ jɔn ye o den tɛ se ka dugukolo tigiya kɛ a tɛ yen a tɛ se ka sɛnɛ k'a yɛrɛ a tɛ yen a tɛ se ka jago k'a yɛrɛ a tɛ yen ale ye mun fɔ ne ka kumakan tɛ fa ale ko n'a ye sɛnɛ min kɛ o sɛnɛ y'a ta ye sisan u y'a bila i n'o bɛ ne ko e ko k'o tɛ yen o tɛ yen ale ko a ye jɔn ye n y'a ɲininka a bɛ se ka sɛnɛ kɛ k'a b'o kɛ o n'a ye sɛnɛ kɛ sɛnɛ nafolo o ye jɔn ta ye a ko ale ta don hɔrɔn tɛ t'o minɛ a la voilà sisan e dun ko ko jɔn ka fɛn t'i ta ye aw ka kuma tuma ɲɔgɔn cɛ e b'a la ka min fɔ i b'an lamɛn de ne de woloden ye nin ye a wolola tuma min o y'a sɔrɔ ne y'a ba furu mɛ u y'an bila sisan an b'a kan yɛrɛ ye sisan an b'a kan yɛrɛ ye fɔlɔ an t'a kan yɛrɛ komi an bɛ sisan ko kan donc sisan a kɛwale dɔgɔyalen an b'a kan yɛrɛ ye a kɛwale dɔgɔyalen don sisan voilà a kɛwale dɔgɔyara mɛ kotigiya si t'an bolo toujours an bɛ kɔfɛ de hali n'an woloden ko jɔn ni jɔn dugu kɔnɔ dugu kow dɔnnen don ɲɛmɔgɔya dɔnnen don dugu ɲɛmɔgɔya kamalenkuntigiya tɛ yen wa o bɛ yen dugutigiya tɛ yen wa o bɛ yen an tɛ ɲɔgɔn furu wa o bɛ yen o si t'an ni ɲɔgɔn tɛ ne bangera sisan san 70 ani san 1 ne m'a ye ko mɔgɔ ya muso aw ka dugu bɛɛ hɔrɔnma jɔn furu jɔn ma hɔrɔn furu a tɛ hɔrɔn mun ya jɔn furu n'an k'a ɲɛf'i ye u bɛna kuma mun fɔ a bɛ kanu hɔrɔn dɔ tun bɛ yen denmisɛn bana de y'a minɛ bilibana sisan ni bilibana y'i minɛ denmisɛn dun don jɔn ka kan ka muso d'i ma ni bɛnnankɛ wɛrɛ ka muso d'i ma bɛnnankɛ a ma muso sɔrɔ bon n'olu ma sɔn u y'a to ten a wulila ka taga jɔn dɔw de fɛ sisan a dɔn bɛɛ a ma muso sɔrɔ u b'i jija u b'a ma d'e ma o y'a sɔrɔ den bɛ yen o den fana a kɛra mɔgɔ tɔw ye o ko baasi t'an y'a mɛn mɛ an den bɛ yan a tɛ se ka baara kɛ dɛ a ko hali n'a tɛ baara kɛ ne b'a furu k'a di n den ma o y'a d'a ma a y'a furu den balolen bɛ yen dɛ sisan cɛman 3 de b'a kɔfɛ n'o tɛ hɔrɔn ka tamata woro tigɛ ka taga ko n bɛ jɔn furu a tɛ yen karata mara la ayi an ka dugu kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ bon u y'o ta k'a dɔn maintenant ko min bɛ yen sisan ayi dɔ bani parce que n'o dir'o ma o kɔni hali bi denni ye jɔn ye mɛ a furulen bɛ fɔlɔ de ma o ka bɔ yen dɔ fana bɛ yen jɔn de y'a kɔnɔ la denni na siɲɛ 3 u y'i ban k'a d'a ma o fana balolen bɛ yen bon sisan cɛ in bɔra dugu min na o t'an ka dugu ye n'o t'an ka dugu ye baasi tɛ sisan a wulila sisan a y'a kɔnɔya 3 k'a ye
o dugu mɔgɔw le wulila kana cɛni nɔfɛ a faw wajibi la u ka denni fo o y'a sɔrɔ fateni a bɔra dugu ku bɛɛ la ani mɔgɔ si tɛ dugu kɔnɔ a tɛ sɔn mɔgɔ ka kuma ma u y'a bɔ kɛrɛfɛ a tɛ jamanatigi ka kɔnte la a tɛ hali kumajan ka kɔnte la a kɔni tora ten wa a tora ten cɛni y'a denni fo o fana o furu ɲa yɛlɛ n'o tɛ ne maa ye ban ko ka woro tigɛ ka taga ko jɔn ya woro tigɛ ko ka taga hɔrɔn furu a tɛ yen ne maa ye fana ko hɔrɔn ya woro tigɛ ko ka taa jɔn furu a tɛ yen. Maintenant an bɛ kuma suman yɔrɔ min sisan ko min bɛ yen sisan u ko a mankan wulilen jalajɛ kɛra dugutigi bara kuma fɔra bɛɛ sɔnna a ma ko sigi ɲɔgɔn kan a nafa bɛ bɛɛ ye dusu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hakili bɛ se ka na a bɛ se ka wolo fitinɛ la nka ni dusu lafiyara hakili mana sigi u bɛ hakili jigin sigi hɛrɛ la ani sigi ka fɔ o jɔyɔrɔ la u ko y'a ɲini a don ko kuma min bɛ kɛ minnu k'u ye jɔn ye u ka fɔ u ko k'a fɔ an ma ko jɔn u bɛ digi an na dugutigi bɛɛ ko ni ala sɔnna an kana ko kɛ fangako ye an ka ko bila ni faamaw nana an ka fɔ bɛn kɛra kan o kumakan laɲini bɛ ko la e yɛrɛ ye mun fɔ sisan u ko hali ni taabolo dɔ tun bɛ yen sisan o kɛwale tɛ yen nka kuma dɔ bɛ se ka bi sɔrɔ nka a bɛ ta wagati min kɛwale min kan o kɛwale tɛ kɛ yen bi o bɛ se ka kɛ o kuma fana a bɛ se ka ne bɛ se ka fɔ e ma ko jɔn a b'i ma fiɲɛ a b'i ladimi nka ni i ma fɔ n ye k'a bɛ ka digi la ne bolo tɔgɔ don dɔrɔn n ye tɔgɔ min sɔrɔ a bɛ fɔ nka a bɛ fɔ ni miiri ni ŋaniya min ye n'o ye ko n ka wusa n'i ye ko e bɛ ne bolo i komi n bolokɔnɔfɛn o ŋaniya tɛ ne la i t'o dɔn na sigi la baro kɔnɔ an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn bara an bɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ lafasa an bɛ sira tɔgɔma ni ɲɔgɔn ye n t'a a jate k'a kɛ n ka taabolo la kuma si k'a yiri la k'e tɛ mɔgɔ ye ou bien ne ka wusa ni e ye nka tɔgɔ in n y'a sɔrɔ ye nka ni e ma fɔ ne ye ko tɔgɔ in fɔli b'i tɔɔrɔ ne t'a dɔn ne tɛmɛtɔ bɛ se k'e sɔrɔ ka fɔ cɛkɔrɔba bandi n bolo an mɔnna ɲɔgɔn kan depuis an fitinin an b'a fɔ n bɛ ten k'a fɔ ten nka i b'a sɔrɔ kunun a t'i tɔɔrɔ nka bi a b'i tɔɔrɔ a i bɛ se ka se ma karisa ye tɔgɔ min fɔ n ma a ka di n ye k'a dabila a bɛ digi n na n b'a fɔ n tun t'a dɔn i bɛ yafa n ma nka ni e m'o fɔ ne ye ne bɛ k'a fɔ ni tɔgɔ min ye ani miiri min ye n bɛ tɛmɛ ka to k'o f'i ye tɛnɛ n b'a fɔ tarata n b'a fɔ araba n tɛmɛtɔ n b'a fɔ dɔrɔn i bɛ wuli k'i kɛ n kan n b'a fɔ ja karisa sigilen bɛ k'an makɔnɔ n t'a kalama o de kama ne ko n est-ce que sigi ka fɔ u y'a fɔ ko mun kɛra o miirina in olu yɛrɛ da ko aw bɛ ko minnu bɛ jalaki bi ko fili bɛ se ka na ɔ ni sigi ka fɔ yɛrɛ bɛ bɛn nin kan e ye makɔrɔ ye e yɛrɛ ko bi kɛwale dɔgɔyalen don an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di fanga t'a ban i ni mɔgɔ mɔgɔ taara fanga la fo saya aw tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye nka fɛn dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ tɔgɔjan n bɛ misali d'i ma anw tulomasama dɔ jiyon kɔnɔ maɲabugu la anw bangera ka to yen n'anw mɔkɛ ye teriba an mɔkɛ dɔgɔkɛ bakari bacili a teri yɛrɛ yɛrɛ jiyon mara bɛɛ a bɛ jiyon kɛrɛfɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya ngoloba u tulo bɛ n na jo ngoloba a tun bɛ laada kɔrɔ taabolo kan a nana tuubi hali a ma mɛn ala ka wele sera a ma silamɛ tɔgɔ min dara la an bamuso bɛ mun fɔ an ye an yɛrɛ mɔkɛ kun don n'i sera ma k'a ta silamɛ tɔgɔ la i b'a fɔ k'a fɔ a t'a mɛn f'i k'a fɔ ko ngoloba k'a bɛ maa fɔ ko k'a ma jɔn nɔ fɔlɔ a ma jɔn nɔ fɔlɔ donc o bɛ yen i bɛ se k'a kɛ san 30 mahamadu ni kerecɛn tɔgɔ fɔra i ma tɔgɔ kɔrɔ in de b'i kan i bɛ se ka san 40 kɛ kerecɛn la ni silamɛ tɔgɔ fɔra i kan yan'a ka don i la tɔgɔ kɔrɔ don donc mɔgɔw b'a fɔ nka u t'a fɔ ni miiri kɔrɔ in ye nka ni sigikafɔ ma kɛ hakili bɛ se ka kɛ o kɔrɔ ne ko ni tɔgɔ in fɔra ni mɔgɔ min ko a bɛ digi a la a tigi ka kan k'a lamɛn n'a ko a bɛ digi a la e tɛ se k'i bila place la f'i k'a lamɛn ɔ mun fana b'a fɔ a bɛ digi e mun fana la n'i ma fɔ a ye i tɛ se k'a dɔn n'a bɛ ka fɔ n'i bolo a bɛ ka fɔ ni miiri nin ye walima n'a bɛ ka fɔ ten dɔrɔn nka o ŋaniya t'a kɔnɔ
donc ne ko an bɛ se ka o sigi ka fɔ yen komi a ye kuma daminɛ cogo min ne b'o o yɔrɔ de kɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi n'o tɛ n'an bɛ to ka segin kuma bɛɛ nin de kɛra nin kɛra an tɛ bɔ a kɔnɔ voilà. I y'a min fɔ aw b'a la k'a cari cogo min tiɲɛ tɛ o aw ni sira ɲɛmɔgɔ ma an ka ɲɛmɔgɔ sisan an b'a fɛ jɔnya mun dalen b'an kan an b'a fɛ jɔnya ka bila parce que jɔn tɛ fɔlɔ furu ya fɔlɔ tɛ jɔn furu. ne b'o jate laada de fɛ ne t'o jate jɔnya ayi ni ko ne b'o awɔ. ye jɔbali parce que n'o kɛra ten sisan o mun ye ɲɛmɔgɔ ye a ko baasi tɛ aw ye kuma min fɔ tɔnya depuis Mali indépendant taara ani bi tɛ jɔnya banna mais ni wula sera n bɛ denmisɛnw bɛɛ kiri den kɔrɔba ni den fitinin n b'a bɛɛ wele aw bɛ na an bɛ sigi a taa dɔgɔnin dalen b'a kan o ba kelen fa kelen o ko a ko kɔrɔkɛ ya kuma min fɔ ko ne tɛ sɔn a ka kɔrɔfɔ tɛ sigi yan ni kɔrɔfɔ bɛ sigi an bɛ taa dugutigi bara a kɔrɔfɔ tɛ sigi yan awa n'a kɔrɔfɔ fana sigira a balawu ta tɛ dɛ a ko kɔrɔfɔ bɛ sigi jɔnya banna bi bɛɛ b'i yɛrɛ ye a ko awa k'a a tɛ sigi kɔrɔkɛ kɔrɔ e kɔrɔkɛ ko baasi tɛ o dugutigi a y'an wele ka taa dugutigi bara an tagara dugutigi bara a ko an y'an biri fɔ an ka saga an ko dugutigi ma an ko jɔnya an k'a bila an ka kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye an ka kɛ ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn ye sigi mɛn n'o ma an tɛ ɲɔgɔn furu an tɛ ɲɔgɔn kanu an bɛ ɲɔgɔn kan ten dugutigi denkɛ ko an ma ko a tɔgɔ ko lamini ale den n'a y'a fɔ a bɛ jɔn fɛ a b'a faga a b'a den faga k'a muso faga ale den jɔn t'ale den furu a tɛ jɔn furu dugutigi den an bɔra o kɔfɛ u yɛrɛ bɔra ka na Bamakɔ yan ka munumunu ka taga kalon tigɛ ka papier dilan k'u ta kɛra u ka dugutigi ye u ka dugukolo ye u ni commandant tagara ɲɔgɔn fɛ Kita commandant Jakite u tagalen commandant sigira a y'a mɔgɔ naani kili kelen b'a ni ɲɔgɔn tɛ sigi ma an y'a ɲɛfɔ olu mɔgɔ min kumana ka sa mɔgɔ 20 ye bon commandant ko basi de sisan aw ko jɔnya tɛ tiɲɛ ye o a ko tiɲɛ ko n'aw bɛ taga wula kɔnɔ aw bɛ taa baara la yɛ olu musow de bɛ taga baara kɛ ka tobili kɛ k'a da aw ma aw b'a dun ko est ce que aw musow b'o kɛ wa o ko ayi ni jɔnya tɛ mɔgɔ sɔrɔ nin b'a kɛ e t'a kɛ ni jɔnya tɛ commandant ko sisan a ye kɛlɛ bila nin tɛ kɛlɛ ko ye u y'a yira commandant la commandant gardi mun bɛ e yɛrɛ nɔfɛ i ka gardi n k'e ka jɔn de b'olu ye commandant ko ayi ne ka jɔn tɛ ne ka baarakɛɲɔgɔnw dɔn mais n b'a ɲini aw fɛ aw kɛlɛ bila jɔnyaw fɛn fɛn na a y'a bila u ko bada fo ka taa diɲɛ wuli jɔnya tɛ bila k'a fɔ ne sigilen bɛ yan ne tɛ kalon tigɛ mɔgɔ ye dɛ komi a tiɲɛn'u bolo u bɛ munumunu u bɛ kalon fara fara ɲɔgɔn kan commandant b'an kalama d'accord CV b'an kalama bon n'an y'o fɔ commandant y'u dali u ma sɔn u ko sisan commandant ta y'a ka bureau ye olu ta y'u ka dugu ye mun ka d'u ye o b'o de kɛ d'accord commandant y'o kɔfɛ o conseil civil ninnu islamique olu y'a an ka dugu wɛrɛ commandant mairie a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kita u y'a yir'u la aw bɛ baara min na kanu b'aw fɛ awa ni n'a y'a kɛlɛ wuli sisan n'a bɔra mɔgɔ mɔgɔ de la an bɛ gardi dɔ la o tile fila o kɛra alamisa o tile fila Burama a bɛ français a y'a wele k'a bila fiche bolo kan ka taa han bɛɛ u kana dɛmɛ ka an ka jɔn gosi an ka jɔn mɔti a bɛɛ y'o mɛn awɔ an ye awɔ i b'a kɛ to kuma kɔrɔ lawulili ne ka laɲini ye an bɛ se ka bɔ cogo di sisan an b'o de la kuma fɛn laban o yɔrɔ la yanni an ka kuma di ka na an ka ɲɔgɔn lafaamu kosɛbɛ i nakunba yɛrɛ n'o ye k'a fɔ k'i ye pɔsɔni kɛ kɔlɔn kɔnɔ i y'a kɛ wa i ma kɛ voilà exactement o yɛrɛ tun ka di n ka kuma kan quoi parce que i ye kuma ja fɔlɔ n ma kuma kan kumana dɔwɛrɛ kan o ko ne ye pɔsɔn kɛ kɔlɔn na kɔlɔn min don ne yɛrɛ faso ka kɔlɔn don quoi kɛlɛ yɛrɛ wulila kɔlɔn da la ne bɛ sigi yɔrɔ min sisan n'a fɔra ne bɛ mɔgɔ pɔsɔnɛ ne b'o kɛ tilegan fɛ yan surtout i b'o kɛ ka mɔgɔ to kɔlɔn da la u ko muso dɔ ko a bɛ tɛgɛ kari la voilà a tilegan fɛ dɛ e m'a fɔ mɔgɔ mun pɔsɔnɛ ne bɛ taa pɔsɔn kɛ kɔlɔn na ka muso to i ji sɔrɔ la mɔgɔ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ dusu ayi o dusu tɛ ne la o e de b'i yɛrɛ dɔn voilà e tɛ ne dɔn ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ dɔn ne ka laɲini yɛrɛ to ne ka laɲini mun ye an ka bɛn dɔrɔn e ma kɛ walayi n'i ye kuranɛ bɔ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ mun bɛ se k'i bula kuranɛ ko ne ye pɔsɔn kɛ kɔlɔn na i ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma n'o tɛgɛ fɛn na walayi n bɛ se kɔlɔn yɛrɛ da la ne yɛrɛ facɛ filɛ o taara ne bamuso ni dɔgɔnin taara ji taara kɔlɔn yɛrɛ da la yen o taara ne sɔrɔ kɔlɔn gosi o gosile sisan ne facɛ n'a bɔra ka taa n bamuso nɔfɛ quoi ka t'o minɛ a ka na so kɔnɔ an ka mairie kɔrɔlen mɔgɔ jagi ani dibi magasa
komi amun guna ko de kelana ne wori bo ko la jemo on na bala ma ko bala ko mun itari musu mina ko ndala bala ko ne muso ko sira ka tigi to ay mufu a ki musu ta jisoro parce que e ka wori bala ne ka wori bala ko mo si ni musu bala ka ta jisoro ko ndo musu mun be o ye manga wuri jama na sane ko ndo musu be caméra li sane je wa ma ka téléphone fa akata fa anga dula yiri mun ba yiri kari ka fi ka du ko na shan de bo kara yiri ka dam na sane ne re jolem be mam de be kera mo ndo ni mo gosi ni re jolem be ma ka kere be ka brefli ka ta mfa nya so nyo ta ka sama ka ta du so no na mo go be ne na kana mina abine mina kene ma bana mais eta ne ta du so no atara yiri su sa be ka toli be kari ka ta ni fa se be mina ka ta du bila meri aduje mo yi ne ga du da ka foro ko ni poisson ko lo ko ne ko ha ko bona ji de ma ko be changa miya mo pour lon to la o rile ka ni an ni ji ni ne kela na ka ne sara ne yere fa mais na fona kela na poisson ko lo ni ajimi sin la hara bo critique ko anga da critique nyoma ya mais la hara ko ni ata disa ko shi critique imam ne ga ta kitaki ko na fe o makaya voilà o kera tiempo le kenema o yo kuma bla sebe na lo sa so anda tulo parce que am fal be ko shi ka la mo le bla so no o bina tuma me wasoro anga nyam ko me na sana nga mo ma ko be to ko mi ko nde jo akele to mo parce que na fro mo du wala sa mo ba dure mo de man nga ma ko do jo ya to ne ko me ale nyam ko ale ba ira ko an sonna pour ga mo be su kelen tili me dom li dal mo so ko ne pour ga nga singa libere ko parce que am la ka bla so ko no an do ni nan mo so mo fana be to go du fana ko i mo ko be tiene tiene na ba muna mo so fana be bla mo so le ko go shi du ko ni ko be to ale ba ira la ko ale sonna aba sonna ga hakina yo ayo fa kala sonna yani fama kana fama na ko ma ko ambe na fama dina ka laje mun jogilo de sane ko laje ko pour ko ka soro ka libre an libro le salo la an ga mo de dasira ka bo go ko so ya ira na mo so joyama ame dugu bla ko ba kan fa ko bo mo me ni gila dugu jeli kana e kelenga ma o ye ɲɔgɔn ye kɛ wa ɲɔgɔn ye ma kɛ an ka kuma sunya détail point tɛ ɲɔgɔn ye kɛra dugu ye mun fɔ ɲɔgɔn ye kɛra dugutigi bara ka aw ɲininka fɛn min man d'aw ye ka bɛn o kan non non to ye ayi o tɛ tiɲɛ dɛ ka fɔ ko ka yira ka fɔ ni mɔgɔ min y'a fɔ ko jɔn ko i bɛ nin to sɔrɔ o ye nkalon tɛ ayi ka fɔ bɛn kɛra kan k'a man ɲi aw bɛ jɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ non o mɛ kɛ o ye nkalon kuma ye o ne b'o fɔ o mɛ kɛ d'accord ayi komi i tɛ ka pɔsɔni ko ye i ko k'i ma pɔsɔni k'a kɔnɔ voilà pɔsɔni ko c'est ko i ma k'a kɔnɔ a ayi n bɛna k'a kɔnɔ ayi mais kuma bɛɛ ka mɛn détail la o ye ɲininka i y'a kɛ wa i ma kɛ i ko i ma kɛ ne ma kɛ u nana n'i ye kita wa u ma na n'i ye ne bɛ se kita sɛbɛn ye minɛ ka taa cogo dɔn a mun ko la sɛbɛn ye mun fɔ n ye n sera cogo dɔ ye n sigira ye dugu kɛra ko karafi a ko na n nana sigi a ko i bɛ lamɛn ko awɔ a ko n sera dugu kɔnɔ n y'a bɛ mun na dugu bila la ka di la ko basa de b'a la ka duyen mun la ko karafi mun la ko karafi a bɛ poisson ko yɛrɛ fɔ quoi ko basa ni tura ni dɔ y'i gosi k'i faga ko tuma ko mun bɛ bɔ i yɛrɛ lakanali kama voilà ale mun fɔ ye quoi ko ale y'a kɛ kana yɛrɛ lakana quoi d'accord est ce que y'a faamu voilà a ko masa ko bon hali e tun ma bɔ ne yɛrɛ bɔ quoi ko basa cɛkɔrɔba ka ci fɛn min bɛ kɛ tu ko to kita ne de b'a ci bɛɛ kɛ quoi fɛn min bɛ kɛ kuma ne b'a bɛɛ kalama quoi a rien fɛn bɛ kɛ ni ma taa kɛnɛ a ko la n ka dugu ye ka to ye n ka yɛrɛ ni ma ka taa quoi ko problème t'o la quoi a ye conférence dɔ kɛ Bamakɔ yan i y'a ɲɛfɔ an ko n bɛna conférence la ko n ka na mais a bɛ mun fɔ n kana sisan quoi ni sera ne y'o gosi k'an faga ou bien k'an blessé o yɛrɛ lakanali o ye ne yɛrɛ n'o ye an tɛ kɛ o seere ye quoi n'i ka jɛ ye hakɛ to Jawara a b'o ma gɛrɛ e b'a hakɛ to i bɛ se k'i jɔ yan après kuma bɛ na an bɛ a sutura Mackenzie i b'a hakɛ to an bɛ i fɛn bi han il faut que sisan voilà i b'i ma gɛrɛ dɔɔni Insu i ma gɛrɛ micro la dɔɔni Jawaraw kɔnɔ ka bon i ka kɛnɛ i bɛ i da dɔɔni pour que ka micro voilà c'est bon ça marche ɔ i ye an kɔrɔkɛ ye kibaruya in depuis a émission fɔlɔ i ye caman mɛn a la a kumana u ye Ganbada fɔ i ye caman fɔ Ganbada kan ɔ tiɲɛ don i tɛ bɔ Kita mara la ko min don a bɛ yɔrɔ caman a b'aw ka yɔrɔ la a b'anw ka yɔrɔ la a bɛ Kita mara la ɔ e ka faamuyali jɔn bɛ nin na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di Malaluna isakuni katrika do Allahumma ya batuta sahata. Bon, ko ni daminɛ ne y'a mɛn ni yɔrɔ min ye o y'anw yɛrɛ ka fanfɛ yɔrɔ ye. Aw bɛ fan jɔn? Ɲɔrɔ. Ɲɔrɔ mun dugu jɔn? Jagibe.
nya kuma me che folo minda o ye hamme kulubali na jamba me nya ka message la me mo fla de toucher casser saba allez sigler me village la mais c'est ça il n'a pas un village la be Bamako d'accord nya jabi mo fla de ko so be saba la da dugutigiya ya ka kuma jome ni o jabi voilà ko la da dugutigiya galondo la da almamiya galondo san kɛmɛ fila san kɛmɛ saba an bɛ sigi la an tɛ ɲɔgɔn furu an tɛ kɛ alimami ye an tɛ kɛ dugutigi ye ja maraka ni mɔgɔ tɛ degi n y'a wele hali bi a wɔjɔ bɛ yen n ko karisa ko na n ko n ye dugu wɛrɛ de mɔgɔw lajɛ an'u ka dugu presque 10 kilomètres o ye moto ta ka taa téléphone na u ka dugu la n ko n bɛ ka kuma dɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ e na an wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan mais i bɛ ka kuma dɔ bɔ i da n ko i janto i yɛrɛ la i ka kuma ninnu ye k'u to yen i bɛ na ni fitinɛ de ye parce que e bɛ ka min fɔ o ye ka mɔgɔw ya dugu lagosi de i jija i ka dabila a ko non olu de tɛ jɔnya la bilen n ko non n ko i ma jɔnya ko kuma fɔ sinon i bɛ jɔn bolo jɔnya yɛrɛ kɔrɔ de foyi t'i bolo i bɛ sɛnɛ k'i yɛrɛ ye i muso b'i bolo i denw b'i bolo i b'i ka so jɔnya kɔrɔ di ne sigi ja ko don an ka ɲɔgɔn furu wa bɛɛ bɛ se ka sigi Bamako yan mais est-ce que bɛɛ de ye Bamako tu tigɛ ne wolodugu Jamu Jawara de y'a tu tigɛ hali ni Sudesi nana ne wolodugu la i tɛ kɛ yen dugutigi ye hali n tɛ n ka ma jigin n'o ye ça c'est an ka dugu alimami bajagaw don kana dan kala na maga kɛ mɛlɛkɛ ala k'i ci anw kama ko a ye nin mɛlɛkɛ nin y'an ka dugu alimami ye an ba sini ni lahara don o ye laada ye ni ala b'an jeni a b'an jeni dɛ mais an b'a fɔ an tɛ laada don n ko mais n bɛ min f'i ye i janto i yɛrɛ la finikisɛni kun ye kɔni n'i ma to koliji rɔ i na to iran fan kuma dɔ bɛ yen kɛwale jɔn de bɛ yen ni o digir'u la n'o kɛra u bɔkun ye mɔgɔ kɔni tɛ wuli ten ko ko dɔ ma kɛ na voilà ko nin ne bɛ nin jaabi wagati min a y'a sɔrɔ nin dugu nin si kuma tɛ yen mɔgɔw nana don ko dɔ de la u t'a ɲɛ dɔn ko ɲɛ nin yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ France de a daminɛna an ka cɛ wajulikɛlaw de la u y'a daminɛ ni min ye i n'a fɔ muso minnu cɛw sara ani yatimɛw ladɛmɛli ani u hakɛ ɲinini cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko majɔ ko Tanjungora papiye kɛra o de kan papiye labana ka yɛlɛma ka kɛ jɔnyako kuma ye cɛ nin ka kumakanw bɛ yen n'i bɛ maraka mɛn o bɔra ale kɔfɛ k'a kɛ jɔnyako ye bon anw kɔni fɛ yen tɔgɔ in voilà sɔn a ma ko tɔgɔ in ni maa min ko a bɛ diga la k'i ye jɔn ye n'i y'a fɔ ne ma i ye n dɔgɔya wa mais anw fɛ a tɛ fɔ mɔgɔ ma jɔn voilà min bɛ na ni jɔnko kuma an fɛ yen n bɛ n'o de f'i ye i b'a lamɛn laada dɔ de b'an fɛ yen u bɛ bɔsɔli min fɔ anw tɛ bɔsɔli kɛ mais Bamako yan ni ne bɛ n ka saga san n b'a bɔsɔ ne yɛrɛ mais ne ye dugutigi de ye hali sini ni dugutigiya sera n ma n'a bɛ ne fana fɛ yen tɛ mais ne yɛrɛ wolola dugu min na an ni minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n kɔrɔ n fa n dɔgɔnin an t'u wele ko jɔ dɛ mais par exemple sisan n'i bɛ denmisɛnnin ci n'i mago b'u ka du la an ka teli k'a fɔ taa jɔn ninnu ka du kɔnɔ i ka taa nin ko ɲɛnabɔ voilà minnu nana n'a mankan y'an fɛ yen ni ko bi tɔɔrɔ a ɲuman ye jumɛn de ye s'an fɛ yen hɔrɔnya la a bɛ kuma karisa e bɛ ka nin fɔ ne ye a tɛ bɛn ma mais maliyɛnw gambiyɛnw sénégaliyɛnw guinéenw mauritanienw olu de bɛ association na association jɔ damba nin mali tɛ dɛ mali kɛlɛ tɛ dɛ mauritanienw de y'a créé u y'a ɲɛma bɛ yen Hanunu Diko France ninnu fɛn fɛn b'a la u t'a ɲɛ dɔn anw bɛ ninnu jate terroristes de ye ayi terroristes tɛ terroristes tɛ n'i ko terroristes don mon père an bɛ kuma nɔgɔya n'i ko terroristes don i ye kuma tiɲɛ n'i ko terroristes don i ye dusu nati e yɛrɛ da ko aw bɛ tɔgɔ fɔ nka a miiri t'i la a kɛwale t'i la mɔgɔ dɔ bɛ se ka kuma dɔ ta o t'a to i bɛ ɲinɛ a ka kunun ɲuman na miirina n'a taabolo kɔ an bɛ bɛn ni hakilina de kɔ i y'a fɔ ni o ye aw ka yɔrɔ ye kɛwale min filɛ nin ye kana jɔ a la
hadamaden bɛ bonya kumakan na hadamaden bɛ dɔgɔya kumakan na ne bɛ se ka faamu tɔgɔ dɔ bɛ yen kunun a tɛ se k'i tɔɔrɔ nka tɔgɔ dɔ bɛ yen bi a bɛ se k'i tɔɔrɔ i y'a faamu laada dɔ bɛ yen n'a ye hɛrɛ kɛ dugu kɔnɔ kunun n'a bɛ ka na ni bɔnɛ ye bi aw b'o taabolo bila hɛrɛ aw kana ɲinɛ o kɔ foro filɛ daba bɛ k'i bolo i takun foro la daba takun ye i ka ɲɔ sɔrɔ k'i yɛrɛ la hɛrɛ balo n'i ye daba bin foro la n'i ye bin wuli yan n'i sera dugu yɔrɔ dɔ ni daba ma se ka bin bɔ yen n'i m'i bolo kɛ ka sama walima ka jele kɛ ka lili tigɛ n'i ko f'i k'a bɛɛ kɛ ni daba ye samiya bɛ ban i t'o yɔrɔ ɲɔ sɔrɔ i bɛ daba bila fɛn min bɛ se ka to i bɛ yen bin bɔ ɲɔ min b'i nin kan o kana kɛ i ka o sɔrɔ laɲini ye ka sigi diya i y'a faamu donc maintenant c'est pourquoi je dis n'i ko a taabolo tɛ anw na n'u wulila bi ko tɔgɔ bɛ digi na i b'u fana lamɛn n'u ko a bɛ digi u la mun n'a bɛ digi la a bɛ mun k'i la ni tiɲɛ don an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di o fɛɛrɛ de bɛ tigɛ nka k'a fɔ ko a tɛ digi u la ou bien ko wɛrɛ don o bɛ fɛɛrɛ a sɔrɔli gɛlɛya. Voilà, i y'o min fɔ nin min sɔsɔ la mais sigikafɔ bɛ se ka kɛ nin na cogo di sigikafɔ de y'a ko caman parce que pourquoi n tɛ ninnu ka yɔrɔ fanfɛla dɔn n b'u ya mankan nin mɛn o de la n b'a fɛ ka yanni ka taa mon père nin ko wulilen o yan'aw ka taa fanga la aw y'a ɲini dugu kɔnɔ ka ko kɛ sigikafɔ ye wa ka se dugutigiw ma wa n'i ye kuma to n bolo di voilà n b'a fɛ k'o de dɔn yan'aw ka tuma min ko k'aw taara fanga la an ma taa fanga la dɛ an tagara dugutigi bara ok d'accord an tagara dugutigi bara dugu bɛɛ ko k'a tɛ kɛ dugutigi den a ko n'ale den dugu bɛɛ ko mun de tɛ kɛ k'an tɛ bɔ jɔnya la toujours an bɛ tu jɔnya de la ale den jɔn t'a furu ale tɛ jɔn furu n'ale den y'a fɔ k'a bɛ jɔn fɛ a b'a den mankan kɛlen dugutigi ma tila ka wele bila ka na k'aw ka bɛn a la wa dugutigi ma wele bila dɛ o kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen keyita ninnu olu ye ka taa an bɛɛ an kaburu ni bamanan olu y'an bɛɛ kɔnɔ olu ye keyitaw ye an wulila an tagara olu fɛ yen sisan kɛlɛ min bɛ yen o bɛ se ka dɔ fɔ a la olu fana y'a yira n na n'an ma so jɔ ɲa ma an ka ba tigɛ a bɛɛ local bɛ yan bolomakan fɔ fana a bɛ faransɛ a y'a bila local la karisa han bɛɛ o ye mɔgɔ kelen o komi u yɛrɛ bɔra yan ne bɛ ka mun fɔ u yɛrɛ da de y'olu fɔ yan olu ta tɛ tiɲɛ ye o parce que u nana u bɛ tiɲɛ de aw y'olu bɛ kɛlɛ la u y'a yira n na aw y'olu jalaki olu yɛrɛ da ko tiɲɛ la ŋaniya bɛ anw kɔnɔ a tiɲɛ na hali n'a kun t'u kɔnɔ fɔlɔ a b'u kɔnɔ bi keyitaw y'a yira n na ko n'an ma so jɔ ɲa ma an ka bɔ ka dugukolo kan olu ma dugukolo di jɔn ma u y'a di hɔrɔn de ma n'i y'a mɛn an y'a ba tigɛ a sɔrɔ o de fɛ kingi wulila de baasi tɛ an ko an y'a mɛn mɛ an tɛ so jɔ ɲa ma tɔgɔ in kelen de b'aw tɔɔrɔ bi wa n'an ka tɔgɔ in kan bila sa ne ko laada dɔ fana bɛ yen hɔrɔnmuso tɛ ne bolo tɔgɔ tɛ o ayi nka makɔrɔ arasa i ni miniti awa i bɛ hakɛ to makɔrɔ komi an ye mun fɔ laada ko don moi ne bɛ se ka faamu taabolo dɔ ye ko dɔ lawuli bi nka ko in bɛ se ka yɛlɛma ka taabolo to taga la a kɔrɔ tɛ ko n ka wusa ni ye a kɔrɔ t'o ye ne mana wuli cogo cogo ka fɔ ko sariya ko k'an bɛɛ kelen an bɛɛ kelen ne ko n bɛ dugutigiya ɲini yan ɲarew ne tɛ k'a ye nka o kɔrɔ tɛ ko ɲarew ka wusa ni ne ye wa o kɔrɔ tɛ fana ko ne bolo ko ɲarew bɛ ka n dɔgɔya sigi don ni n ko n bɛ kɛ alimami ye dugu min na ni alimami bɛ bonda min na n'u ko ma ayi e tɛ se ka k'a ye yan alimamiya ye anw ka bonda ye n'o ma bɛn i ma i bɛ taa o kɔrɔ tɛ k'u kalannen don n ye o kɔrɔ tɛ fana k'u ka wusa ni ye wa ne man ka miiri k'u jɔra n na sigi laada don donc ne bolo o laada o bɛ se ka to yen ni a bɛ sigi ɲa ka fɛnw kan maintenant n'a bɛ fɔ ni tɔgɔ min ye n'o tɔgɔ de bɛ wolo fitinɛ dɔ la o tɔgɔ bɛ se ka bila ka ko in miirina to yen walasa sigi ka lafiya n'i y'o fɔ ka ɲi kɛ voilà ne ka laɲini ne hakilina o yɔrɔ la ni e ma sɔn o ma dun awɔ figafɔ de bɛ na n'o ye n bɛ k'o de fɔ voilà n bala k'o de fɛ an tagara mun bara o de ɲana k'an dɛmɛ dugukolo ko an k'o bila o y'a yira n na ko n'an ma so jɔ ɲa ma an ka ba tigɛ an ko an tɛ so jɔ ɲa ma bi an tɛ so jɔ ɲa ma sini awa n'i y'a mɛn k'an wulila an nana manbiri o kosɔn ne kɛlɛ sigajuw naani bɛɛ bolo ɲɔgɔn na ne marigi na a y'a bɛɛ tigɛ a ko dugukolo tɛ jɔn fɛ yan dugu bɛ bɛn n'o la karisa sɛfɛ arrondissement dugu 30 ani dugu 3 pour que n'i y'a ye ko olu wulila ten de d'accord u ma wuli ten dɛ sakura filɛ sa a bɛɛ donna sakura de nɔfɛ d'accord u y'an gosi lu min u y'an gosi dugu 60 ani dugu 60 la d'accord u y'o de wele o kana k'an gosi k'an ta ka taga dugutigi bara est ce que o jɔnya tigi Jawara i bɛ hakili to an bɛ kɔrɔ lamɛn vraiment
ne bɛ miirina de ɲini miirina min bɛ se ka faamu fan bɛɛ n'an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ ka hakilina ta fanga man di ne ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka fili don ko dɔ bɛ yen ni a bɔra kɔfɛ ka na a bɛ se ka a faamuyali gɛlɛya ko dɔ fana bɛ yen n'a wulila dugu kɔnɔ nka ni kuma ma kɛ ni ɲɔgɔn ye bɛɛ laban bɛ i ma gɛrɛ i yɛrɛ to i ka kabila kɔnɔ ni kuma ɲɔgɔnya tɛ a bɛ gɛlɛya i ni so i b'i ma gɛrɛ micro la aw ye an ka ɲamakalaw ye aw bɛ danbe dɔn an dɛmɛ hakili ɲuman na y'an ka karamɔgɔ hakɛ to n bɛ ka Dramé n bɛ ka i ni Dramé de kɔfɔ. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحكي لأننا كنا فمن يامبي أنا كنت ككلين يفو. أي ne wala te chogodi adona chogodi أنا كنتوي. amesi ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di. na kunyere ko solution jumɛn de bi sɔrɔ a la. na kunyo de. est-ce que tu vois. donc n'o tɛ n'an ko nin wulila cogo min na an k'a bɛɛ ɲɛfɔ. an tɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ. a ka ca. a ka ca. sisan kɛlɛ fɔ yɔrɔ bɛ yen a fɔra de ka mɛn tribunaliw kɛra bugɔliw kɛra kumalasugiw kɛra bɛn ma kɛ a la donc an bɛna yan diɲɛ bɛɛ de bɛ yan lamɛn an bɛ solution de ɲini cogo jumɛn de la an bɛ se ka bɛn n'a munumununa cogo cogo a bɛ laban bɛn de ma ni ko munumununa cogo cogo a bɛ laban bɛn de ma. a bɛ laban n'a ma laban ma si ka hɛrɛ. Allah subhanahu wa ta'ala min y'an da ala ko de wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu an ka juruba kelen min an kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais a m'a fɔ an tɛ kɛlɛ dɛ ala m'o fɔ dɛ kuranɛ ko de fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi n'aw fɔra ɲɔgɔn ko fɛn min na a y'o segin ka taa ala n'a ka kira ma ala ko cogo di a kira ko cogo di n'an bɛ taa silamɛya sariya fɛ an bɛ taa an ka kɛlɛ in n'an ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛn a la a taabolo ka gɛlɛn dɔw b'a juger silamɛya la anw m'o dɔn dɔw b'a juger droit de l'homme na anw t'o dɔn est-ce que tu vois n'i ye sariya fɛn fila ta k'u nɔrɔgɔ ɲɔgɔn na droit de l'homme b'a fɔ ta silamɛya b'a fɔ ta laada b'a fɔ ta a bɛɛ ni ka gɛlɛn dɛ bon ni saba si ni si tɛ kelen ye silamɛya ni laada bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ u bɛ ɲɔgɔn bila silamɛya ni droit de l'homme yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn bila bon donc an bɛ solution de ɲini a bɛ bɛn cogo min na n'o tɛ ne bɛ se ka kuma jɔnyawale in kan a silamɛya taabolo de kan tari ma faamu de mais n tɛ se ka kuma a laadalama ninnu ni a droit de l'homme n tɛ o ɲɛ dɔn mais n kɔni bɛ kelen dɔn mɔgɔ min y'a sɔsɔ in créé Gaye Traoré de don Mauritanie de don diɲɛ bɛɛ de bɛ n ka kuma in lamɛn est-ce que tu vois association de don u y'a créé ka na n'a ye règlement de compte ka fɛn jigin mɔgɔw kun na u tun bɛ nin de k'aw mɔkɛw la u tun bɛ nin de k'aw tulomasamaw la o bɛ maa dimi tiɲɛ yɛrɛ de don an bɛ adamadenw de n'a fɔra i ye k'a fɔ aw ye mɔgɔ kɔfɛtaw de aw ye jɔnw de est-ce que tu vois lagosi de don k'a ta k'a da i kan olu ka jate n'u ka kuma la k'a sɔrɔ lagosi tɛ jɔnya ye ne delila k'a fɔ n taara Kayinɛra u y'a kuma bila YouTube kan n ko diɲɛ dugukolo kan mɔgɔ min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye a bɛ fɔ ko jɔnden de don Nabila Ibrahim dɛsɛra den na a muso fɔlɔ y'ale ka jɔnmuso de di Ibrahim o de ye Ismaïla n ko jufu Israɛliw u bɛ Alakira sago ten ko a bɔra jɔnmuso den de la jɔn kan ka waso de maa ba min bɔra jɔnya la jɔnw na o ka ca jɔnya tɛ lagosi yɛrɛ an ka ɲɔgɔn faamu o la u kana miiri ko jɔnya nin tɔgɔ in de ye lagosi ye jɔnya yɛrɛ kun ye lagosi ye wagati min na de baribariya wagatiw la k'a sɔrɔ sariya ma na silamɛya tɛ yen foyi tɛ o wagati de ta ye lagosi ye n'o tɛ silamɛya ni drapeau de nana a silamɛya ni diinɛ fana a tilennen de don bɛɛ ka hakɛ de dira i ma mais k'a fɔ ko tɔgɔ in bɛ fɔ e ma ko e ye jɔn ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ o ye Alakira de ye mais a ko ale don to alijinɛ kɔnɔ a ye senkan don mɛn a ɲɛ a ye Jibirila ɲininka ko nin ye jɔn senkan ye ko Bilali ko Bilali ye jɔn Bilali tun ye jɔn de mais u y'a san k'a kan hɔrɔnya
mais a y'a yɛrɛ majigi Bilali ma kuma yɔrɔ o yɔrɔ n'a m'a fɔ ne kun ye jɔn de ye mais bi ne hɔrɔnyara alhamdulilayi n bɛ Ala tanu a b'a yɛrɛ majigi n'a ka o ye sisan u ye fɛn de bila anw ka sigiɲɔgɔnw kun na k'a yira ko jɔnya ye lɛbu de ye o de kɛlɛ b'an fɛ anw dun bolo jɔnya tɛ lɛbu ye anw bolo jɔnya tɛ n'a kɛra ten o bon sisan ɲɛfɔli de bɛ na n'o ye merci parce que ni ne ye fɛn min fɔ ka don i kunna n'o donna ni ɲɛfɔli ni fɔli de y'o don fɔli de b'o bɔ dɛ merci bon sisan Gambana n tɛ nkalon siri u la dɛ Gambana leader bɛɛ bɛ lamɛn u nana u k'u ti mɔgɔ négocier u ni maa tɛ sigi ka kuma u y'u ka carte n'u ka fɛnw de dilan dɔrɔn i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn fɛn min b'i ni mɔgɔ cɛ tulonkɛ don sigiɲɔgɔnya la an mɛnna an delila la i bɛ bɔ min kalama i bɛ hali a tulonkɛ fɔ dɔ ye dɔrɔn a bɛ bɔ a bɛ fani ban de kɛlɛ ninnu wuli kun de ye Gambana ma maa si négocier non 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 parce que u y'u nɛgɛ k'a fɔ droit de l'homme tɛ jɔnya fɛ u hakili la droit de l'homme bɛ kɔ kalama hakilimaw de farala ɲɔgɔn kan ka droit dilan est ce que tu vois sigikafɔ de bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais u tɛ sɔn ka sigi k'a fɔ kɛ u ma maa négocier est ce que tu vois Gambana yɛrɛ leader dɔ bɛ Kolo Keyita mais an fa ka kuma la sisan olu ye sigikafɔ ɲini o kɛnɛ kan a fɔr'u ye k'a tɛ kɛ o bɛ se ka kɛ u y'a kuma ɲini ka taa fo dugutigi bulon na yan'u ka se fanga la ka taa kuma fɔ ye kɛnɛ yɛrɛ jɔlen kan a fɔr'u ye k'a tɛ kɛ u wulila ka se mɔgɔ wɛrɛw ma olu k'u ma a tɛ kɛ donc maintenant n bɛ se ka faamu awɔ n bɛ se ka faamu hali o bɛɛ la ne tɛ salaya ko dɔ min ye ni san 100 san 200 siɲɛ fɔlɔ i bɛ taa a tɛ sɔrɔ siɲɛ 2 i bɛ taa a tɛ sɔrɔ siɲɛ 3 i tɛ taa ko dɔ bɛ i b'a ɲini a tɛ sɔrɔ i b'i sigi san 10 san 20 i bɛ tila ka wuli hakiliw bɛ yɛlɛma nka n'i ko fo n ka sɔrɔ ni wagati bɛɛ la mɔgɔw bɛ cogoya dɔ kɔnɔ i t'a sɔrɔ o wagati yaye an ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta Modibo a tɔgɔ bɛ Modibo kun nka mɔgɔ hakɛ min sara la san 100 a ka ca dɛ donc fɛn dɔ bɛ yen ni wulila kuma n'i m'a sɔrɔ i b'i sigi fa wagati kala bɛ i bɛ na nka n'i ko jagoya fo n ka sɔrɔ sisan a ɲankɔnɛ fɛ i ma mɛn a bɛ se ka kɛ ko dɔ se pour ne yɛrɛ ko ten n ko nin ko in san 100 ko tɛ ban tile kelen nka ni bɛn kɛra kan mɔgɔw bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni a ni mun y'a kɛ i b'a lagosi dɔɔni dɔɔni a laban anw yɛrɛ tɛ dɛ mais den minnu bɛna bange n'olu mɔnna ni a lagosi ye f'olu fana denw de laban b'a sɔrɔ a banna il faut 2 à 3 générations a tɛ se ka ban ten laada tɛ girin ka na ten hali diinɛ ni fɛn siya si mana tile kelen fɛn dɔ bɛ i b'a daminɛ sisan nka tɔnɔ bɛ na fo i yɛlɛma ko 2 ou bien i bɔnna ko siɲɛ 2 nka ne e ko e ka yɛlɛma kɛ sisan n tile ɲɛnama kɔnɔ a bɛ gɛlɛya mɔgɔ mɔnna ni fɛn min ye o bɔ ka gɛlɛ a la nka n'i ye mɔgɔ lamɔn ni fɛn min ye alors o sira lamɛnli ka gɛlɛn nɔgɔ c'est pourquoi pour moi aujourd'hui sensibilisation bɛ se ka kɛ ni bɛnkan kɛra la dugu kɔnɔ ka mɔgɔw hakilina nati dɔɔni dɔɔni fa bɛ se san 10 san 20 san 30 san 40 a kuma bɛ yɛlɛma fo don kelen a bɛ kalan histoire la donc c'est un peu comme ça i y'a faamu mais k'a fɔ ko bi n y'a dɔn a man ɲi a bɛ digi na tiɲɛ don ni mɔgɔ min fana ko a bɛ digi a la karamɔgɔ a kan ka lamɛn dɛ maintenant a bɛ digi na a bɛ ban cogo di an bɛ sigi ka fɔ o de kan voilà ne b'a fɛ k'o yɔrɔ nin n b'o yɔrɔ nin jaabi walahi i ye kuma in fɔ cogo min na yanni i ka sigi ka fɔ ɲini ka na mɔgɔw fɛ o y'a sɔrɔ u y'u faw nɛni k'u mɔkɛw nɛni k'u sabu tɛ k'a fɔ u bɛ fɛn min ka nkalon don hali su in na dɔ y'a bila ko anw ye kafiriw de i jɔ sa ayi ne yɛrɛ ko kuma daminɛ kuma dɔ bɛ yen an tɛ bɔ n'a ye kana bɔ ni kuma kura ye ko bɛ na ni fɛn dɔ ye nin ko ninnu m'a fɔ k'u ye sigikafɔ ɲini u ma sɔn wa sigikafɔ bɛ ɲini k'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban maaw dusulen de don o la n kɔrɔ o la i b'a masuma de après i b'a ta kura ye tuguni est ce que tu vois sinon n'i y'anw kɔni nalen ye yan an nalen don yan kɛlɛ ko tɛ anw tɛna fɔ ko an bɛ jo ɲini walima an bɛ jalaki ɲini an bɛ min ɲini an b'a ɲini de ala yɛrɛ jati kama fɛn in ka se ka faamuya est ce que tu vois mɔgɔw de bɛ k'an bila ɲɔgɔn na wajulikɛla dɔw b'a fɔ ko a tɛ sariya la an wulila ka olu ta kɛ an bɛ se k'olu fɔ hali sini u tɛ kuma in fɔ parce que an tɛ dɔwɛrɛ dɔn silamɛya sariya kɔnɔ anw b'o dɔn parce que ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ n kɔrɔ ala de y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ jɔnya ni hɔrɔnya a bɛ kuranɛ kɔnɔ est ce que tu vois u y'o to yen u taara droit de l'homme fan fɛ est ce que tu vois u y'a dɔn sisan u tɛ taa fan sɔrɔ o la dɔgɔyama tɛ non nabolo dɔ de nana mais ani dɔgɔyama tɛ kelen tɔgɔ in yɛrɛ bɛ digi u la bon e kan kɔrɔ o dimi fana o kan ka dɔn o bɛ bila cogo min o de ka dɔn merci n'i ko tɔgɔ bɛ digi la oui c'est normal o yɔrɔ la n bɛ n'i jaabi o yɔrɔ la parce que ala tɛ maa si tɔɔrɔ n'i ka fini min bila i ka valise kɔnɔ san kelen i m'a dɔn est ce que i y'a tɔɔrɔ de wa
ima tɔɔrɔ dɛ ni ala ko al abdu bil abdu al hurru bil hurru ni ye kuranɛ kumakan de n'i y'a wuli n'i sera ha tafsir ma don min na i b'a fɔ o ye jagoya de ala ko al abdu mu'minu khairu min mushrik tuma min na hijira kɛra ka bɔ Makan ka taa Madina ala ye nin fɔ kira ka sahabaw ye ko jɔnmuso min ye mumini ye a k'o furu a k'aw sa a ka boli batula furu est-ce que tu vois donc jɔnya in ye tɔgɔ de anw nana sɔrɔ a la de ni min ko a tɛ bɛn ma o fɔ cogo bɛ et puis fana yanni k'a fɔ jɔnya yɛrɛ tɔgɔ tɛ bɛn ma rasta n ko sira de dilen don jɔn de ye e kɛ jɔnya a b'i ni jɔn de cɛ e aw sigira dugu in na cogo min na e de b'a dɔn ne bɛ hali o jɔ dɛ anw ka mɔgɔw sera an fɛ yen an n'u bɛɛ kɛra kɛlɛ an ye sira don sariya y'o de fɔ ha sisan salamaleykum jɔnya in anw t'a la bilen an k'a lajɛ an k'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ anw y'a bɔ a la cogo di o cogo n'an bɛ se k'o de fɔ anw y'a bɔ a la cogo min na ka taa karata mara kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ yen anw y'a bɔ a la cogo min na anw y'a bɔ a la cogo min na an ka mɔgɔ dɔw de bɛ yen ale de y'u ka du ɲɛmɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ kɛ ka n bɛnkɛ wele k'a fɔ bɔn anw fana mɔkɛw nana sigi aw de mɔkɛw de nɔfɛ yan olu de ye aw de jɔn ye anw ka matigiw de ye aw mɔkɛ mɛ sisan ne b'a fɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛnkɛ ko problème foyi t'a la a bɔcogo kɛra ten a ko bɔn n b'a fɛ fana n'a bɛ kɛ i ka déplacer a ko walahi n bɛ déplacer a déplacera ka bɔ Afrique centrale ka na ne sɔrɔ Bamakɔ yan an tɛmɛna ka taa ka kabila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ fɛn fɛn ye karisa anw de ka jɔn kun don bi jɔnya banna ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra wa a ma kɛ a kɛra wa a ma kɛ a bɛ a maa bi maa 80 est-ce que a banna ni ɲɔgɔn cɛ bon sisan n bɛ fɛn dɔ f'i ye ne yɛrɛ an ka mɔgɔ dɔw an ka jɔn minnu n'u y'u yɛrɛma hɔrɔnya hali n'u kɛra kelen ye ne y'a dɔn denmuso maa min na Bamakɔ yan ni kalan min na a kɔɲɔ bɛ kɛ k'a sɔrɔ u mɔkɛw n'u tulamasamɛw bɛɛ tun ye jɔnw de mais u fana u ma kɛlɛ kɛ dɛ u ma mɔgɔ dɔgɔya u ma mɔgɔ fa neni u y'a ɲini sariya y'a fɔ cogo min na dɔrɔn anw de matigi de ye aw ye an b'a fɛ sisan a ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u sɔnna dɔw b'a fɔ i ka 4000 sara 20 sara 5000 sara 1000 sara a bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ y'u den ye a tɛ se k'a fɔ a ma ko jɔn a kɔɲɔ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ est-ce que tu vois bon an b'a fɛ a bɛɛ ka kɛ ten de an ka a b'i ni min cɛ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o fɛn min ye san 100 joli kɔni sɔrɔ arasta tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o silamɛya ye sira min yira i la han n b'a fɔ bɔn anw na y'an sɔrɔ aw de sababuya la a kɛra dunan ye parce que jɔnya bɛ sɔrɔ an y'a fɔ quartier 8 de b'a la a bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔma 8 de sini si tɛ kelen ye dunanya bɛ se ka se jɔn ma i bɛna u bɛ jɔnmuso d'i ma i denw bɛ kɛ jɔn ye mais sariya de y'o fɔ mais an ka bɛ voilà mais an ka bɛ min ma min solution ye min ye sisan an ka mɔgɔ fɔlɔw y'a daminɛ cogo min na ka se u matigiw ma u b'a bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ furu fana de bɛ passe an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn kana wele jɔn yɛrɛ a bɛɛ bɛ a kɛcogo de bolo a bɛɛ b'a kɛcogo de bolo mun b'a fɛ a ka dabila i ka cogoya sɔrɔ cogoya min tɛ na ni fitinɛ ye mun fana b'a fɔ i fana ka cogoya ta cogoya min b'a kɛ c'est ça mon père arrondissement yɛrɛ an bɛ kuma n'a mun f'i ye chef arrondissement yɛrɛ kelen bɛɛ wulila sabara fɛ u y'a mɔgɔ sara ka bɔ faransɛ kana awɔ an ka bɔ sisan cogo min a b'an faga ne m'o fɔ ko kana du misiri kɔnɔ o ye jɔnya ko kana du misiri kɔnɔ aw tun bɛ don misiri kɔnɔ mais kɛlɛ de nana n'o ye kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw y'an wele kana kita u y'an deli ka u k'u tɛ sɔn olu taara u ka bureau ye olu fana taara u ka dugu ye o kɔfɛ commandant y'u wele tugun a n'a ka procureur u wele ka u y'a yira ko commandant ta y'a ka bureau ye olu taara u ka dugu ye a b'u tɛ sɔn bi u tɛ sɔn an bɛ tu jɔnya de la o kɛra o tile saba u y'a mɔgɔ wele kana dugu 60 ani dugu 7 u nana kana kan gosi an bɛ mun de kɛ awɔ nka an bɛ kuma kun cɛ yɔrɔ min k'a di jelikɛ ma ale kana wuli Makanji i bɛ hakɛ to a banni a bɛ bɛɛ ni kan a nafa bɛ bɛɛ ye makan in kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ kan mɔgɔ si tɛ kisa ma donc comme an bɛ n'o kan e ye an ka ɲamakala ye nka nin kɔni ye baara ye Daramɛ don an ka moriw ye Daramɛw ye ɔ kuma kuncɛ la aw y'an bɛɛ ka komaw ye ko mana tiɲɛ cogo cogo aw de bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ɔ kuma laban bɛ e bolo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. N ka foli bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye Banjugu Daramɛ ka wolo Sabɔni dugu 76 Kingi Jawara dugu min tɔgɔ ko Fado. Ni ye ɲamakala yɛrɛ mɛn o ye kalali de ɲamakala tɛ deli ye sisan ɲamakala tiɲɛna ɲamakala bolo de y'a kɛ deli ye n'o tɛ ni hɔrɔn yɛrɛ dɛsɛra i bɛ deli kɛ bon ne kɔni bɛ min ɲini kunun marakaw tun bɛ gɛlɛya ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faso de jɔ
an ko tɛ kɛlɛya k'a fɔ kɛlɛ ka don maraka la an ko masuliya don dɛ wallahi ni y'a jateminɛ ni ye village ɲɛnama fɛn fɛn marakaw kun b'a ɲini tunga de la ka sɔrɔ gouvernement ta tɛ i bɛ sataw jɔ i bɛ se mara yɔrɔw jɔ bon ni fitinɛ in kana ka n'an ka dugu ninnu na ka n'an ka maraka sigi tiɲɛ non a mala bɛ ne Banjugu Darame la bi wallahi ne e Arasa bɛ ɲɔgɔn dɔn sigi kanu kama dɔrɔn ni taara France hali ni ma bien sɔrɔ k'a d'i ma garanti n bɛ se ka juru don i la pour que ka taa n'i sera i fana ka i b'a sara n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ladon n'a ye marakaw kun b'o de kɛ diɲɛ bɛɛ marakaw don n'o de n'o tɛmɛna ka bɔ n'i taara aventure la n'i ko karisa ye malien ye dɔrɔn jamana tɔw bɛ de i b'i gɛrɛ o de la parce que i n'o de bɛ bɔ fan kelen na aw bɛ ɲɔgɔn kanu kumaden ni mɔgɔ minnu bɛ kan kelen fɔ karisa ye maraka de karisa ye maraka de hali ni mana ko t'a bolo i b'a dɛmɛ a ka baara kɛ ne bɛ min ɲini marakaw fɛ i ka continuer diɲɛw don ni faso jɔ min ye i ka continuer fɛ kɛlɛ tɛ foyi ɲɛmɔgɔ ye hali yɛrɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma bɛn i ka du in sigi tɛ diya i la ni ni den ma bɛn a ka du sigi tɛ diya ɲɔgɔn cɛ anw de ye fa kelen ba kelen ye ne kɔni ni ye ɲɔ sɛnɛ jaga b'a la dɛ ni jaga min yɛrɛ kuma in na a bɛ yafa ma daba kama bɛn tɛ ka di ye n'o tɛ depuis ko in daminɛ ne ni ninnu bɛ kuma ni Gamana ka mɔgɔw bɛ kuma u ka leader min bɛ bɔ an fan fɛ n'a janfa bɛ don o don ne b'a wele kalo 3 sisan mais ninnu m'an kɛlɛ k'a fɔ n bɛ n'a janfa mɛ wele mais n bɛ k'a kɛ pour kɛlɛ ka bɔ an ka yɔrɔ de la halisa n bɛ dugawu kɛ Ala ka fitinɛ in ban Ala ka fitinɛ in ban n bɛ yafa ɲini jama fɛ. Merci beaucoup Karafi na kumakan laban na komi kuma in daminɛra ni e ye voilà i ka nin bɛɛ kɔfɛ laɲini tɛ mun kɛra kunun o tɛ an bɛ bɔ cogo di nin kɔnɔ parce que n bolo n'i nalen ale b'i bɛn b'i kɔnɔ n'i nalen ale b'i sigi o lakanali kabilaw lakanali sinjiya lakanali o de don n b'a bisiki nana n'o miirina de ye bon kumakan laban na mun bɛ se k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na k'o sira ta an ka sigi. ok n'i ye ɲininkali o diyara n ye donc ne mun yɛrɛ filɛ dugu kɔnɔ yen bon a se ka kɛ n bɛ kɛlɛ kɛ mais n tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ ten quoi mais dugu fana kɔnɔ bɛɛ ka bonya fana bɛ yen nɔ mais ni sɛntɛnɛ don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Ala b'i ko le k'a sɔrɔ sɛntɛnɛ ka baara don quoi sinon an kɔni filɛ yɔrɔ min bi dugu yɛrɛ taa ni ka to quoi awɔ parce que déjà an y'an ka bagasi bɛɛ cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ i bɛ se ka sigi awɔ lamɛnbali bon ni Ala kita mun o bɛ kɛ o Ala kita ne ka bɔ ni Ala fana sɔnna tugun ni Ala deli fɛn min fana la awɔ a b'i dɛmɛ ne bɛ se ka sakɛ tugun Ala ko ten dɛ a bɛ dépend Ala de la quoi nka Ala ko n'i ye ŋaniya fana ta ale b'i dɛmɛ awɔ bon n'i ye ŋaniya ta Ala b'i dɛmɛ o ye tiɲɛ ye n'i ye sigi ni ŋaniya ta voilà ka bɛn ni ŋaniya ta Ala bɛ se k'i dɛmɛ o la ka ɲini Ala fɛ k'i sɔn o la Ala bɛ se k'o bɛɛ kɛ Ala bɛ se k'o kɛ o ye tiɲɛ ye parce que n'i ye ŋaniya mun ta Ala fɛ a b'i dɛmɛ a ka Ala a b'i dɛmɛ a la voilà mais ni Ala kɔni y'a latigɛ a bɛ se ka segin ka taa mais a bɛɛ lajɛlen fɛn minnu bɛ yen quoi kɛlɛ ka se ka ban dɔrɔn an ka laɲini mun n'an ye ɲɔgɔn faamu ka ban faamuyali bali na ne nin bɛɛ ye o faamuyabaliya don jagoya ne hadamaden ni hakili fɔra ɲɔgɔn dɔrɔn a bɛ wuli fitinɛ la quoi est ce que i y'a faamu an hakili ye ɲɔgɔn jɛ quoi bɛɛ tora wa mais hali bi an bɔra dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ yɛrɛ ma dɔw ye quoi parce que an kɔni bɔra an bɛ bɔ du min dɔw yɛrɛ b'a dɔn ko ko kɛra mais sisan dɔw y'a dɔn ko ko kɛra ala yɛrɛ mun bɔra yen an yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ kɛra o parce que n'a fɔra i wulila dugu kɔnɔ san 100 san 200 ka yen bila i b'a bila dimi na kan i b'a bila dimi kan o ye dimi de quoi sinon an bɔra ka fɛn mun ta kɔ yen olu yɛrɛ b'a dɔn quoi mais n'i y'a y'i jɔyɔrɔ o kan i bɛ jɔ o fɛn dɔ la quoi o ye dimi de quoi mais hali n'a bɛ ban hali n'a banna ka to a nɔ na sa an bɛ se k'an ka balimaya kɛ mais sagɛnko kɔni sa o bɛ Ala bolo o bɛ ŋaniya fana bolo awɔ a bɛ Ala bolo Ala ka nɔgɔya Ala ka ŋaniya da makɔrɔ kumakan laban na i y'a min fɔ awɔ bɛɛ bɛ ŋaniya kelen na o mais n bɛ mun f'i ɲɛna an bɛ se k'a ŋaniya yan mais o ŋaniya t'a bolo ayi e kana olu ta to e k'i ta ta i ni Ala cɛ dɔrɔn u bɛna an kama fɔ yan i y'an gɛn ka bɔ i ka dugu kɔnɔ an nana kita kana yan u bɛna nɔfɛ ko Bamakɔ yan k'u y'an gɛn ka bɔ yen u bɛna kama Bamakɔ fana yan est ce que o kɛlɛ bɛ ban ayi an ka e ka ŋaniya basi tɛ an kɔni nana Mabiri n bɛ mun f'i ye aw nana yan an sigilen bɛ Mabiri ne ka so bɛɛ jɔra ka ban mɔgɔ tɛ yen ko mun ka so ma jɔ ka ban Mabiri an bɛɛ y'a lu jɔ ka ban ka kɔlɔn sen du kɛnɛ ma a dan do ye an ma bɔ ten dɛ u y'a yira n'an tɛ kɛ jɔn ye an ka bɔ yen an wulila n'an wulila pourquoi i ko mɔgɔ min k'a so b'i la o y'i so b'i sigira ka wuli kana nɔfɛ k'i b'o datugu hali bi dusu bɛ faga cogo min a dusu faga cogo dusu bɛ faga ni commandant de ye ayi commandant nana sɔrɔ lada bi ni commandant y'i dali kɛlɛ nana a y'i dali ni sɔrɔ an ka commandant yɛrɛ to an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw fana an bɛ se ka kɛ silamɛw de y'u dali u y'i bɔ fana ma mais olu an ka ko de fɔ sa an bɛ gɛlɛ mun fɔ an mun nana Mabiri n m'a fɔ mɔgɔ tɛ sa dɛ nka sawara ka sa ka taa sawara o tɛ yen an b'a ɲini Alahu taala n'a kira yarabi Ala kana jigin an dusu la
c'est ni de autres ka sage khatra ambo ni Allah ta'ala na kira ya rabbi ni ala bi hera mun dama ako dama mamri me hera hera na tobe ka ba dama sa ala kano hera tan makoro sudo halibi ala kan so akli ako le mun ni sabura ko kan ka sage khatra o te o bana ako le ba ni Allah ta'ala na kira be mun dama ako dama mamri d'accord ala fait ala merci ala ka fo jama ye dimanche do juin kalo clefla en balmao en faw en baw en jeñogon malion do ala yu chama sigiro be francima do fana be u kelen ka me ka fo lakana baliani kele kera sababu ye ka chama boy ka dugukolo la kani yere soro ka balo nyama tula bamako kono yoro chama ni falaje be ola nyama na bala ni malien che muso kulu chama ye kashira ka dusuma kasi ka fo franchement nite ko ye ko mi ni se ki sigi ulu sekera munye folo o ye ka do ke ka ala deli ala ka kele nogoya ko nyuma sigi wasu yano donche adamadia teta feminko horoya teta feminko no ye sioro nyuma no ye keneya no ye baloye ni o ye jinyuma ni o ye bonya ani horonya u ye ongania siri folo ka wuli ka suma ka taa lajɛ ka fɔ ji ko o bɛ u la ani ji sɔrɔ minan ko bɛ u la u ye bariko minnu ye 200 litiri ani 250 litiri k'o caman san minnu kɛra o kuma ye denmisɛnninw do maliyɛnw do u n'u fa n'u baw ye nafolo fara ɲɔgɔn kan a laban k'a ɲini faransi kana fo kana wolo jɛkulu la jɛkulu min tɔgɔ kɛra ko ɲumanya association ɲumanya a sigilen bɛ faransi u ye o fɔlɔ kɛ ka tila ka wuli tuguni ka taa ɲamacɛ minɛnw ta ka taga ka tila ka kɛnɛya minɛnw san ka taa d'u ma u ka laɲini laban min ye sisan an fɛ laɲini min bɛ yen u bɛna kɛwale min kɛ dimanche don juin kalo tile 2 u ye miirina sɔrɔ ka taa suntigɛ labɛn k'o kɛ falajɛ an fa ni an ba minnu bɔra kɛlɛ hokumu kɔnɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Bamako nin balo cogo kɔnɔ donc u bɛna suntigɛ kɛ suntigɛ min n'o ye ka bɛɛ hakili lasigi ka fɔ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i jigin taɲan tɛ i fa taɲan tɛ i ba taɲan tɛ tɔɲɔ min bi k'a bɛ an kan n'an ye mun sɔrɔ an ni ɲɔgɔn don ka ɲɔgɔn na sɔn hakili la ka ɲɔgɔn jigi tugu ka ɲɔgɔn sɔn hɛrɛ la o la o suntigɛba in bɛ na kɛ rupture collective association ɲumanya o ye jeudi de fin dimanche don wula fɛ ni suntigɛ la à partir de 2 juin donc depuis 17 heures u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ko u nana u b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ se mana kɛ mun ye ka t'u dɛmɛ fɔlɔ a tobili la u ko mɔgɔ 700 ni kɔ de bɛ yen u y'a ɲini ka olu ka suntigɛ de musaka labɛn a tobili a barama ka ca a filen ka ca a galama ka ca a ko ka ca donc ni mɔgɔ min se kɛra ka t'u dɛmɛ a suntigɛ tobili la vraiment u mago bɛ dɛmɛbaga caman na ka t'u dɛmɛ k'u dɛmɛ jita la k'u dɛmɛ tobili kɛcogo la k'u dɛmɛ charbon na k'u dɛmɛ lɔgɔ la k'u dɛmɛ mɔni kalali la mɔni sumayali la fɛn fɛn se mana kɛ wari ye a sugu o sugu ci bilalen bɛ bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka u dɛmɛ falajɛ wula fɛ à partir de 16h30 17h bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni mun bɛ se ka taa tobili kɛ i bɛ taa o bɛ kɛ nin yɔrɔ ye ka tobili duman kɛ k'o tila bɛɛ cɛ mun se mana kɛ ka taa ni filen ye ka taa ni fɛn min ye alors o ye o numéro ye mun se mana kɛ ka taa mun na donc o ye ka o di ni mun fana se kɛra dɛrɛmɛ a kɛra dɛrɛmɛ 2 ye a kɛra wari min ye k'i to yɔrɔ o yɔrɔ k'o ci u ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye i bɛ se k'a ci u ka numéro 73 41 41 90 association ɲɛmɔgɔ bɛ u ka numéro ye 73 41 41 90 73 41 41 90 a ɲɛmɔgɔ min bɔra n bara a tɔgɔ Sako a bɛ bɔ Soroma mara la a ko k'a ni barajiw bɛ ɲɔgɔn dɔn ala ka jɛ sinsin a woloba ko bɛ n'an mɛn kosɛbɛ ala ka ba mɛn an kɔrɔ ala k'an woloba mɛn an kɔrɔ ala ka an ɲɛ mɛn u la ala k'an tulo garijɛgɛ hali bi u ka duwawu la donc o ye rupture collective ye dimanche don le 2 juin à partir de 17h à Falajɛ pour ensemble partager un bon moment de gaieté, de solidarité, de fraternité avec nos frères déplacés du fait de l'insécurité ici à Bamako. Et donc ensemble bɛɛ welelen don ka kɔ dimanche ye sini wula fɛ à 16h meeting d'information et de sensibilisation Badalabugu G5 Sahel au ko daga kɔnɔna la ala ka an bɔ su la
11 mai, oui, Sibiri Nata Okunyouaï. Donc, dimanche, Ismaël Bamako spécial Bob Marley, 21h à 23h à minuit. Wallo, tous à la Gambosu.